fia fia mana tua leo tio te talia o fungala awa teu teu ina saunia levala au ya etalia ina Uale ai se tuina nau matala le tunga mau Lau tiu te ia longo mai ia usa o atua Apai ua o le lango Tango fatasi pua-puanga Elena o ita uanga sala Be ete sona moe aele ala Uale ai se tuina nau Matala le tunga mau Lau tiu te ia longo mai Ia usa o atuai Awhai ua o le lango Nā taua tuai ua o le alofa Se tuina nau matala le tunga mau Lau tiu te ia longo mai ia usa atuai Apai ua o le lango Nā taua
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whai ere li me te tele mo I tātou ua tātou fiai. Leli e whaafoisia mai la mātou tawhi, e whaafoisia mai la mātou tawhianga. Whaapeo vai tawhi I le tuitonga. O e lulu saito moloi mata, la tau te sele ina ma le alanga fia. O le walwatu matangi whano, o lo avera saito e lulu, e fo I mai lava ia ma le alanga fia. O lo au mai, ana fusi saito. Mātu walousu le tai au fau, ma le tai au seng-sengi se mbua lava, o na mātu pese o vi inga ma alanga ina lo manu ma lo, o le fo iwa mātou ai manu masa ai ma o mali. Ile o la fau mai ante o elo mātu tua, mātou, si io mātou lima ma, mātou wha ne e ante o re nei tai au, wha pe atu e pa ia. Pa ia lava oe le tua au. Le tua lava oe mali e mana oe me le lei malava. Tu maulu o lofa malo wha maoni o lo wanga le lei foi e le li liu e o ngata anga o me o malava. O oe o le tupu e soi fua ma le vavau e o le vavau. O le tua e la eile vi inga le malu o le tua oe pulpulu le mātangu fie. Whaaftai tele lava taba. Lau mea lofa lo fau mātu maua nei tae au, whaaftai lo lofa o whaapopo fo nei aso fau le whaita wina aso le sui fo le tunu mo le mātu wala, o mātu au lie fo ili nei astofi o losi fulu iei aso au kuso, mātu fo laungora nei tau sanga. Taba, tu nātu le mātu fo laungora nei aso, se e tau tai mai wha mole, manu ia whai wale a whengai ma le tunu, le nei aso fau e mai. Le whaia nei mātu whanau, leo ina marutia lantou le paolo lo lofa, taimi o ongora ni aso, whamuria fo I whaiwala o whengai pēr, ali me tabata e whaia onga. Loa o ina nei mātu whanau. Whamuria la tunu pere sa moa, pēnā fo ina I o mātu tangata umai so se tafora nei ke lope. Whamuria fo ni nea tunu ni sila lo mātu na lofo mama wai. Alofangia le tapo e mai male, talo mai, nei o mātu mātua tu asin sina o sa moa. Malo moa te malawa ni aso. Tai tōru ina la tōru mawhana whana lo walofa ma wai pēra la tu si fua laude le tino se siri na nganga. O malawa la amwhara mātou whaia, le nei aso whaua mai. Whaia lava I nei fo I atu vi inga I ate. Oi, ta mawha munia mai tau tua, le Radio Samoa nei aso. Mātou wole mātou wala au nei mea malawa ala, ele sua whamana malo Yesu ki riso, lo mātou ri mara mātou whaola. Amen.
la whawhetai o le vi inga fitu se fulu ma le tasi le tu spesele karesia e whakasa langi na le vi inga le tua la whapesele karesia whaparuputonga ki Rishano Samoa te ara tu. Le tautua mōre mo Samoa o na wata tonu ia le tu la e ono. In this update, warnings about the landslide risk to the Mount Wanganui campground where 6 people died in January stretch back decades. A damning review by Paul Davison KC has revealed a litany of failures, with Tauranga City Council not taking action around the hazard, despite it being pointed out by experts since 1999. Davison says the same precise aerial photo of the slope, produced by consultancy Avalon, featured in numerous reports. Avalon went further, estimating in plain numbers that a debris flow of the kind that had happened before would place some 30 people in its path and kill 21 of them. The council will receive a report on next steps on September 1, and local government minister Simon Watts says the findings and recommendations will be assessed as part of the government's own inquiry into the tragedy. A landmark study involving hundreds of New Zealanders has linked eating disorders with genetics, challenging the belief they're solely psychological. King's College London researchers looked at almost 40,000 binge eating disorder cases and about 24,000 anorexia cases. It includes genetic data from more than 500 Kiwis. Otago University clinical psychologist and associate professor Jenny Jordan says it shows genes associated with psychiatric traits and obesity play a role. We know that people with binge eating over time gain weight and often at risk of obesity, but this is saying that this gene is there from the beginning. It's not just a result of binge eating. A message for the boards of retail organisations as citizens' arrest powers kick up a notch. Sweeping Crimes Act reforms passed into law this month, meaning anyone can use reasonable force to detain a person committing an offence like shoplifting. The Institute of Directors is urging boards to consider how this could impact safety for both staff and customers. Principal Advisor Susan Cuthbert says boards should be confident their people know what to do and that what they're doing will keep them and others safe. That's news. In sport, a drawn All Black Springboks Test series like that of 1921 and 1928 will be possible across the 4 matches. That includes a magnetised trophy which can be split in half. Elliot Smith reports from Johannesburg. It's understood the decision was only made in recent weeks, with months ago both New Zealand and South Africa thought to have wanted an outright winner if it finished 2-2, with options thought to have included an extra period, goal kicks, countbacks or similar. But ultimately, if it's drawn after the 4th Test in Baltimore, the series and trophy will be shared in Johannesburg with the All Blacks' Elliot Smith. Tennis player Nick Kyrgios has tested positive to using cocaine at a tournament in Mallorca and has been provisionally suspended since August 4. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Bobo nei tai ono wha talofa mo wha whiloa i wha tulima le te lava male wha alo alo Samoa le tunu pele pa ia malo la wha whanganga malo la parse fo manu ia. Wha malo fo le tunu fo lau. Mai se tātu awere mua man wha sangi le tātu tua le langi. Ua tele lona lofa o nei fo o tātu o ria ne yaso. O le asora nei whai le tua tātou te oli ma tātou fia iai. Tātou ave whatasi vi inga i a teia. Ke wale fo wala fo mailo tātou ma taima mo le mailo tu si fo mana mātou malosi. O tātou fsile whai he manunga le mala nei fo i taia fo. Vi ia lawa le suafa mana maloro tātou tua le ma vai olo na lofa. Ia ala fo mailo tātou ma taile langi. Tau taile tātou fo launga nei asa ma tātou fo lau le laulo na lofa o tātou ieri nei fo i as tofi. O lua se fo i aso. Kuso le tātou fo launga le lua fe lua se fo lu mane ono. Se mailo wha fonga le poro kala me maro le taia. Alu brede sa mone fionga ngama manan tātou vai lua. Ofso san mai tini o tātou Facebook mari YouTube o le Samoa. Se rota si patea mari whenga pesta alge o sia mato ona nei tawai meni. Tau tuai nao i se pai ele tu la. E se fulu e le taio de malo le sumaro se fomaria. Amalmana. Ia, whamalo foi le langi mamalo sungara o tawai. Ia le li utata o le nei foi whaata fiti o le nei vai aso. E ui inga fue kako le malu uso. O kau kai whawhekaya Jesus le lei. Wow, lia nei tai au fo. Asa oa. Ia, le lei. Asa ori u whakawhiki fue kako. Ia, le lei. Le tenu i la moe bo ma la whawhomba le tai au. Ole, lui tau mole aso.
Lu I tau mō le aso. Alu I maila e lua. Go the extra mile. Ma taio ma tā upo e 5 o le fuai upo e 4 se fulu ma le tasi. Ai se na te taua nau mai, lua te o maia I le maila e tasi. I nā o ia o lua maia, I maila e lua. Alu I maila e lua, go the extra mile. O se feta lainga, whainga tātere le nei e Yesu. Ai se na te taua nau mai oe e te lua o maia I le maila e tasi. I nā o ia o lua maia I maila e lua. O le vai taimi o pūlea whaakolone e le malo Roma Israelu. O loo ta oto ai se tū la fono wha fita fita. E mawhai e le fita fita Roma, o na avatu le whaatonunga I le tangata Israelu. Na te amo I na aise a venga mō fita fita Roma. Pe a I le umi e tasi le maila. O lona winga, o se ngā luenga whainga tātele. O le amoina o se a monga e totonu o le maila. O se ngā luenga whainga tā. Whai o le mamafa. Toe mamao. A o le ale winga. O le whetalainga Yesu. Lona winga ea e manao Yesu. E whaati ngā ina I tātou. I le amoina o a monga Roma I totonu o le lua maila. E mana o Yesu, ia I loa e le tangata whaatua. O na whai le ngā luenga le lei, ia sili atu. Ia aua ne I whaatapu la aina lo wanga le lei. Aua ne I whaatu la fonoina lo loto fesoa soan. A whai o le maila e tasi e mana o mia e le tangata fiaola. E mana o Yesu, ia lua maila e te aluai. O lona winga, o le fina ngalo manino o Yesu, a whai e mana o mia e se tangata fiaola lau fesoa soan. E mana o Yesu, ia sili atu le mea e te whaia, na I lo le mea mana o mia. Awa ne I whaatu la fonoina, lo wanga le lei. Ia le aise tapulaa o lo wola fesoa soan. O le mafua anga lea. Taua nau ai tātou e Yesu. Taua nau oe se tangata e te rua o I le maila e tasi. E mana o Yesu. Alu I maila e lua. Ia sili atu lo wanga lelei. Ia awane I whaatapula aina lo fesoa soan. Ia e whaia le mea au pito I sili. E tusa ma lo wanga lelei, ma lo loto alofa. Samoai, ua tele mana onga o le lalolang. Ua lu I tau ina ailo tātou wola. I nei aso. O mana onga o le malo, o mana onga o lau e kālesia, o mana onga o lou nuu, mana onga o lou ainga, mana onga o fale whaingaluenga. E mana o Yesu, taua nau oe, I lou anga lelei. E mana o Yesu, ia sili atu le mea e te anga lelei ai. Aua ne I whaatapula aina lou anga lelei. Aua foi, ne I whaailonga ina le tangata, e te anga lelei I ai. O le alofa whaalea tua, ia sili atu le mea e te whaia. Nai lo le mea o lo o mo o mia e le tangata fiaola. Ile nei aso. Samoai. To tele nai tangata o lo o taua nau tātou. Ile maila e tasi. Sio fasi alofa.
siau fasi anga lelei, siau fasi fesoasoan, siau loto alofa. A ole mana o Yesu, a e anga lelei, a e loto alofa, a e fesoasoan, aua lava nei whaatapula aina. Ia sili atu, le mea e te whaia, i lou wanga lelei. E sili atu le mea e te whaia, i lou loto alofa. Ia sili atu le mea e te whaia, i lou loto fesoasoan. O maila whaao popona, whaale atua. Ai a, pe a se i e alu tasi ia, i maila e lua, i le ne yaso. Tātou te tāru. Le atua ai, whaafetai o le maila whaao popo, e te whina ngalo. Aua lava nei tapulaa, aua foi nei whaatū la fono, lo mātou wanga le lei, lo mātou loto alofa, ma lo mātou loto fesoasoani. Fesoasoani maia ia mātou fe au mga luenga o le nei yaso. E tonu malele iai mea uma. Lo lav suafa Yesu, lo mātou alii, ma lo mātou whaao. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Ave Maui le sua fa o Yesu, tu pulaga fai gata, e fia maoli oli ai, le toto le ana e te olai. Le sua fa pele o Yesu, alleluia. O te sawa i lugar ma vivi. Le sua fa pele o Yesu, o te sawa i Ave Maui le sua fa o Yesu, e ola ai ma file mu, a o mai o fa o so soga, tatalo ilo tato fa o. Fa pele o Yesu, alleluia. O te sawa i lugar ma vivi. Le sua fa pele o Yesu, o te sawa i lugar. Ave Maui le sua fa o Yesu, le talita o pua puanga, fa Fatima i peau o le vasa, o Yesu le taita fa pele o Yesu, alleluia. O te sawa i lugar ma vivi. Le sua fa pele o Yesu, o te sawa i lugar, o te sawa i lugar. Ave Maui
le swafo Yesu se fulu ono le wajale July ono le poloklame mano le tai ar radio Samoa muna to fana longa le Enterprise monogroup manuka una minuti on fa ono le musika le tai au fa fi oi le tai au maru lu fa malo se fo le tino le lo sutu te mangarwenga fa te fitio ngarwenga fo ora ne pa yaso mo ta to ngaru le so fo o le Australia to kwata fitio le tai nei a wona ngalo ya to ona fa avno mai so taimi por tara poloklame ar reto ole ola Tato malu tai au fa ngangara na mo nei fo estofi te pena mai sunga ya pasta la fa ko today in history tara ba vai pone mena tu pola los fulu ku sol telo to sang ba mai ole tai na fitu ele tai nei mali fa pongo tar fo ngal pro tari pa tar fitu tara pokala me matara na ole nei fo tai fo mo bo tato li poti mai ngora wala Talo wha ta avale mai tau atu tātou au wala tele le nei fo'i taimi o le tai au mana ia i o le kilia le lei o le tātou au wala ia ele o iei fo'i sfala vla tau ta avale manu ia tele le amatanga o le nei fo'i aso le was fulu ono minute ua te ai le ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, To Samoa, Tonga, Fiji. to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees. And amazing Now rates. helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ta lofa lava o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Mai ngā matal talo tawara nei fo tai au fo tamaki makauro au ki lani no fongo fa sa longa radio Samoa falo i le maru lure nei taimi o tai au a pongi sa pe fafo fo mai lava i tawara fa solo na langi de leile tawe au au ampu au nisi o baengo au ki lani i le so una e wanga nisi o baengo au ki lani fa solo atu leo uli mana fiafia na nei angi mari mana sabili mai sautes fulima mo lunga nai o ele maru lure e fa mawina mo au ki lani mo le so tai au pe au lia le asusuru matango fiela lan tele baengo au ki lani tutusa le maru lure nei matai os fulima lona mo lunga la baenga yon tuatu le alangi de leifo le asto na is fufitu mo lunga le maru lure le asto na i fa solo pa utimu le sa langi de leile so fu ma so luma so lulu o le yaso o luma na yatu ina nei te wa esi le fia pole ale tulango ia le malu lu fa mawina mo tatou ni yaso ma so luma na is fu lima nei is fu lima tai hao is fu fitu ma to fo yo le maula lo numero malu lu na as fu lima la as fu fiku la skonga ilo winga la ko fi lo mai ko ma fanga yes fu fitu la sa fu luono la so fu fu fitu la so lu fu balu la so lu Neva le koe whelo ai aku i asfuru varu alero ki ki raku lewa makanga o mai i ale lei o le na o le vaingara na la vai tau o taltala i ate oe na pawar meo leo rio kai hao ai o leo asfuru iwa ua te ale tulai ono taulanga tanga loa o whaiva o le lau niu tala ina whai whiwhenga rida sa more nei tai au le tunua vai tute makaruenga o le tai au fau malo la mana usu wha malo si mai wha ta fiti o le nei fo vai aso o ria whaiva o le so ka se le moa
silua tolu fa. Los mali malo chale tulai ono le proclame malo le tai on with some of malo fa tai to te tapa anga le fo fa fila in fata lo mai lo tai to Facebook mari YouTube ro samo ki ora fa tama ki makaura malo la versi fo mari fa tai tele lava e le fa no mai le taimi ya tatu pa futa fo nei tai au fo tatu lo fa fo mai le tasili me to lo mo ya ki lani ya manu tu to oyo to lo malo si fo mari nei tai au fo tatu lo fa fonga e le tatu wala le samo fa mo tasi ono tasi mal tasi fa tala fatu e nei tai au fo o ki lo lo te al fitu samo la se ka ko kai se tatu tai nei tai mi o sa mai le ko ki asu le ma ko kai yang ka ko wo fa kasi fo wa te lo fa sidi le lo wa matan sidi ni sil tai mi nei ngaman o a feel a tato a matana va vai ai nei swinga wa mato for your seasons in New Zealand o molole winter ya ka ko pasoro le spring so o le la tato ia le vai solon lua fa solo va solon to luo okuso o te lolo ya u ya mala titilo tele na avel talo tau le tar fitu taia o amakango babai o le wa makango baven kau mal mala mal taia ya o te lo ma nga lo fo amatan fai tau ni si fo e tu sema fa mamonga la vai tau ya atonu ile tilo fo ya pe e falling mai e tawana amata la so mo se tema fo ile le fai tau la to e va ile e popoko le va inga le tau ya ai a fa pe ngai la o le wa makakulanga kau ku ka ko la so lo se fu winga o se fu lu aso ya ona tato tu vai le so mo o se tema ia onga ka ko lo le swinga fo le but e fo ilava ia nisi fo yo o lato o a lato tilo ma fa pe ia a le o la so mua ia wa ele fa punga mai it depends it depends po le lava la time but a le o la so mo lo nge ka nga o kula so luas full tolu o se tema ia wa ka wa onga ia ina vai nga fo e sui mai mo tato lo ngo winga la ko fa po sia so pe mal so fa so ia pe fa pe ka o ngei kai mlengei ia ai pe o le wa amatala fo so e fo ila mai si vai nga fo ila le pe la le daylight saving ia wa ka ko sui la fo ia wa amata fo no tato tilo le daylight saving la to ia so le fo la expected ta ona ia I so e ka nga makai la so lu so fit so se tema au nai swinga nga ia so yes e mafaya onga ka ko va ia fo le pe tato te mai tawina ia falling o le spring ile aso mo se tema ale olenga ia ko ku ia wa te lo tasina va ngole fo ia wa matan feeling ia nisi o a fesu ia le taimi ia wa a o lo la taimi o le daylight saving ia bol vai taimi for the spring wa matan tatu di tilo wa va vena mal taia o mila fo ona mal le fia e tu sol fa pungal va ngale ata mai le tau o le taimi na o tu sel le o mi o le po vale umio leo ya wa te lo nei vai te me ka ko o mi a po la le va venga nga pongsa e ka I fole le lima bo le a fole lima le ngo wo pongsa ya o lo foila in sui mal time spring ya wa va vena mal mal taia ya wa umi fo na mal le fia fa mai la va nga le poko ka o termina o te tusa lele umi o po maleo e ka fe ka ya ka mai fo ila ko wi va vai ele ya malo ala vai kau ya sul male la ka ya o le li o ma ko fia fala le time le spring wai pe ka o ka ko time le tau tsongo mai tawina fo la vai tau fa pe e tau ona fo le mai tawina ni timunga mamafa ya e mafai fo ona o le vai time le ngai fai asima lo si fo yo o savili vili ni so time il baba ia tu foi le e foringa mai e ai vaenga New Zealand e fa solo ina babena lanto mo le mawina le o mina malam taia fa pena foi le fia a pe o je loka o le self iron le pe e foringa mai e babena lanto mo le mawina le le umbil malam ia lakila asa o ka ko o kilangi ele pe wa mo ia le mo tu saute fa solo mai de Wellington ya pe o ka ko le faisinga ko le ki yon ka ko va va ko me ka o umbil mal le fia ya le o va ngara wa ba la ka mai la vai ka vai e ko for ka kai molonga ka mai le tu e fa se ngai mer ngi o la ngalo ka ko ye ka mai la vai ka wir vai ngor ka yo la ko ka mai le ya ole man nei o me nei o
o se enga foi le fai po la me ma fu anga malmentu Yeah. e mai nga na solo o Mount Wanganui I think a pe te la mtanga te sanga nei na fai le su enga foi le ai la tau tilo atua langa pe au te lo ye la na fano la to sui fu e ba nga le te lo pe sa tala no il tapo kala mele va nga system a po January al mana ia la o le fai o su enga foi le e lo tino ai po fea na tu ia le council a Wanganui a le a foi ni na yo inga le fai na la to fai ia fai le na ma o onga taua ia awone to tupuni me fa pe ia wala o la to ia fano i se fu ai te le la tonga wenga fai fo le ina ia Mosef Soswani fia Mosef Soswani ia wa ina wa mai alfa la lavin tu atu le corona fa awa wina la tu su enga ia ai mai se fo ila o le toi ilo ina ia o vaenga sa fa tau no penga yangi warning ia ai po wa fo ni tu langa na lapta ia le malo tu o lo ia la sitina o Lisa McLean o lona swafa o ia la le pe o le lava e mau tu ai moli mau o le mea tonu na tupu le aso le wa sa yelenga luenga sa so sonil tinale sa ma fai fo ilele ka mo e solo ka mo e solo mo sion to luai i sio vaenga ia no la to ia camp fa tasi e ka mo fai la pata ia la to ina ia fai sa ia la to ngai o inga fo ile mo le saunga le mu but ile tiro ia la corona nga ka ka lava fo ile council le taimi ona ia ini fo fuanga le fo ia e la pata ia ia wa ka le camp crown o lona winga e ka kilo fo ile le saunga le mua vaenga lea pe yaini tulanga fa ana tu rai ono afiai a wala vangi risks mangi hazards it's so ona but o le lavana a fo fola le poki o le nga mau ki ngoai o le campground le e le saunga le mu fo ile na mata le tasi vai ninga wa lua su lima tau sanga pe au mai le lua fe lua su ono o tatawa ona yaini tulanga fo ie mauti no le council ia mai se lava fo o pulenga ina ia mauti no saunga le mu ia a fo fola e to ono ila to ia na mali liu ile tai au lea ina watu lai so ole tulanga fo ile o lana ia ile loa aile i mawhai o nga implementinga ni safety for ia measures e mawhai o nga safeguard ai ia mamaukingoa e iaini tūlanga e mawhai o nga iaingi vaenga fo ia vave lava fo i o na lapta ia tangata pe a whapea o le atula in tūlanga whapea o le ala o koe whawau ngele su enga ia ma au mai ia tūlanga ia ua leva lava on sau o na iaini vaenga fo ia so a ia kia ua ia e pui ai tangata ia kia ua ia o tūlanga tā o tele ia wa mole lumanai ia koe kilo pe mata e te sau onto e whaonga ina pe le vaenga o se campground mō tangata lautel. Ia, lau tilo i le ngai o inga na whaire tina le au ta onan suafa. Au tilo atu tu so le afo le wha le tai au le so los fulua i Januari. Tu sai maripoti le na mau le tai po kalanga fo le. Ia, wa matana la ngona ina fo le pe se vaenga da lulu ina le la camper van. O ina la pe na matai on tau whaire tina. E vava ai po le almele tupu because it is unusual mo la tau fo le la enjoy la ko kaimi kan manga yo sama enjoy la tau time fo le but unusual le fa no pe o lulu inga le camper van o nana amata mai e ona amata na su e ya po le alma fo e alo kikilo ko yo a for valu ka olai nga lue altina le ngata ina soswani mo isi umale tonu i le vaeng ia akam fai bo fo o ile ia le vaenga le ona malako alai o fa fo ina le tulanga fo le so le winga la tala le fai ole tamo fai ato la to ye tonu i Mosef Soswani le kalimaia la il management ale vaenga ia ku ku o le council la to ele fo se kali bai fo le ia ole mela le lo tupuni ole fano yo se fo la to ia anga se fa pe e aska ku a sausi tali ele le au te loe vaviana Mosef Soswani ma la vea ina fo la to se fo ia wale fo ina tama faila fo i to e vili i le vaenga le camp site i le park e ono le management e ono ia alwa ku e se alwa ku alu ile masingi wa ki le onga fainga ka fo ile ona mo se fiso ta inga mau tutu ia ele fa la vele na tala no il ta por kala me pa te lo somewhere in North Shore mo po Bergen Head or something lena molmo ina e na ole lo vai fale lai tangata ta wo man liu fo le alo wa foringa mai na filen tula e le high court
Ia mamoli len fa oina foi le fa lave North Shore. Fasu tasi tau sanga. Ole matua le na ole tau le ele ua moli le taimile nei onga ole maitawina. O ia lava na ia whaatau no uina ia le tūlanga le ua malili waina iona matua. Ia le ngatala iona matua. E pinga kau mawhai fo ile le anga i le isi fo iona uso i le tūlanga lava e tasi pata ole me whaaftai ai fo. Ia ole ua maua. Ma ua whaia fo ila ia le salanga fo ilele mo ia lava ia ia kia ia langona ia lo tafa no fo ilele ina o tilo ona e moni lava fo ina o au mai le tala le time mo salangona mafti o ngai matu o makukua fo ilele ia o le wa mai o ka se fa ale ko o te reo la titilo suafa o poni atu no fo ele pe fo nga mai ele oni maori ele oni Pasifika ai poni aku mai fa fo la ko ki do ko i ngoa ta lo fai o te reo lola e wale ele te me tu la e laona lona i unga fo ele ai o te reo lola le wala o te tawana fa amautu mali poti uma Pol mea walan fai o le fa le tono le mafo fau, pol mea walan fai o lai fa ngan fa fa saina, pol mea walan fai o lang fai malama, ya wa mea mana tau na manino le. I tu lang fai mama ngoma. Ia fu e lona fa salanga male tu lang le ao ye. Yeah. Wale ta wale unwell le time. Ya olona winga ya ka wa ya o makwa ikele fo le silingi o le sulanga fo ile malolo ino lona mafafa. Asa le on tu lang na fo le pe on tanto baba ye. O te le loa i le, o ngā mana o tate no wha mo te mawha whaui, e lan tōlo o ngā wha matong whitinga o ngā sengase Walau titilo atu, again toi o le vanga len ta amatai fo lele, e mai susu e ngā, e susu e pola atu nul mafu anga o le mena tupu. Ia po o whano, ile o lau sesi po astu langa, o nā tātou te loa le ata ato, lau a paint mai. Pe ai sa tonu le mai ngā na mafu ai o na, o le winga la lau tala. O lau titilo atu. A le ia on treatel tangata le por fo mai po ai lava. Ia lana mai le vai. Ia le a final soifua. Pea titilo atu li potima vai ngā umo le wa a mai le atato. Ia le tangata na maliu ia au kuso ile lua hafe lusu malua lona suafa o Blake Williams. Lusu ono na tausanga ia ai maliu tula i mai ile tulanga fa le tonu lea. Ona ole tulanga sa iai. A tonu sa iai ni afianga fo ia tau depression. Sa ingwalanga fuala au depressions fo ia anti-depressions. Ia fo ile efso soani mo ia. Iai fo lala na fo mai fa pitoa langa saya sala nga lulu lava fo ile taimile na o ia langa ke mai ka winga ia le taimi te taona prescribe pem faionga ave lo fala awal tamalea ia ole kaimi fo o mai le kama fa pe o la kulanga wa ia kau ia ia la symptoms fo io tangata fa pe ona prescribe le la ko fala peta ia isi fala au na inu ele tamale ele o mai lo mai le suenga pe ai sanga ia inu inai but atonu o taimi fa pe ia ngo fale o ingu e pe fo ona fa mtala lo na anko ia o fala awa ia masanga nga ingu fo ele au mai se fa mauning al fo mai nga ke ingu ia but o la lava na inu ele tama peta ole ingu la isi fala au ia male fala au avako e langa ia specialist pe e fete e na i fo ilea o le ala le na lai ona tula i mai le tulanga whainga tā lava mai tawina na iona grandparents fo isau lato no fo le na taimi o makwa isui ale le kulanga wo o yele ngase o sia tau le ia ai nga vakulola le ko e ku mai lo le male isi fala au fo ile le to fa ai mo o fala au la na lai lo na fa le tonu uma ona to tonga fo ile ia wa fail a ko ngo sikam but ia o le ala ua fesilingia fo ila le taimile nei nga luenga ale specialist le sa la nga lue wa ka kawanga su e fo ile but ia ia o le ka wa ia le kala le mo tato malava ole ta wa fo ile le fo ole mautino le o fuala awolo fanga ine tanto e prescribe mai le fo mai e sila fia fo ia le work le fuala au ia te oi ia walanga la mai al fo mai e fuanga i le famtalanga ma le maungo nga sele
ai nu fala au ia ona side effects e ona fai nei oi then e tawona e to tala no e ko sila foi le ai wa lau titilo ile malolo se fala au te le ole se senga fala au fa pe los fulu ia grams ol fala au lenda fa ngai na tamale e saule se fala au o se fo ke la se senga au o malo se le au e pe tasina va nga folele so no wonder why wo fail o mai ia ona totonga folele ona ke ro pol malo se fala au fa popunta tala ilva nga lenga lon man ona nafi lenta umila ki kela uke mole por calamela le family health pacifica health le fa ngal mal mana na seri folele ole winga la utala ole mana ye one va nga sa fa manino ma sa mele yo o vai o lenga to vai to mai tia to fo e ye tu le folele o vai mo nai fa nau ai langa masanita to le mele o le kasia lua korul fa ingungo makwala bakulu le la vai tamai e ye level fa to nunga ye inu ya uma ya pe lua vai aso pe ya alfa ingo vai la ko ar kasia lua fa ingungo ba ko lawa ya ko lo ai te le la le fa ino le o tamai titi wala nga le o kiwa le mantua le o lo va ia winga le leila wa ye tu so le atana na la wata mai wa mata ona work le vai e tawalan fa o pele ingol vai o e ba ko ikiwa le ale a mo lo ka ko melo fa ingo vai vole le kasia do ba ko wale le kulo e ko fo yalta mai titi le ato tolo no manos e fa fe ngai lam tato matu o tato matu ala wa mai le fu fo le taimi a fu fo ila il fa la len tu mai e le kai mi nga kai ya pe fa pe kaunga kai lua se fulu meals e ingo le vai ya e fo linga mai a ingo le kai wo ngo se fulu o lona winga o matua o vala va foi o ina fo ila no tu la mai ai le si fo i fa fitaul ya malaysia va nga a mai le fo la au ka ke va ya ko ma ko ke le ngole nge wa e ka wa ya tato na fisili wa o vai nga umana ya afia su engale sa ka fo nga fa fisili ile specialist o le a kongo le fo la au mai o ke ngoi o le alo na nga o angi nga side effects ya ta wi o ta wa te le na o le nei fo i vai nga o tu la mai ya mo tato e mai sia vai nga ye ngu fo la asa le tala no fo la o le inu ba vai ta mai fo le vai a ba ko vai ka mai ke lu ko sanga nga o ya ngoi yes le o le ngua ko vai nga vai fa ingo Malaysia mako Malaysia la kiki awal faya si fai fa de ya si just full value fit value si for Maria fa fi fianga ta 5 stars kia ora good morning halo tak we pangi ni halo le la uhani ola wani pa sili te pa tu saina se apela pi pose pisu pasili pose masike ke mai piti pasina sa pasui oni tamato mani pi Tonu lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe mausa pepe ole po tu amo.
o le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manuka City. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. Aboi amu so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure fi wa show lau ka mai lunga lawala. Pa wa koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O fe full cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vili le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Me e mawhau mo moi sau ngalwenga wha leo. O le MSL i Manukau, na te tape na ina oe mo sau avanoi ngalwenga wha leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau ma le poto maasani. O lo o iai whai au ngā waa, lato te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitau i le lei maufuafuanga. E whaangata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whenua ono. E tele avano ese, awa lai te tue whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz, be wala au le ovalpse lau, lua wha toluvalu. Ovalpse lau, lua wha toluvalu. Your future starts here. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ave ta avale mo tatou I saute I le Vau Orange Road I la nga I atu Vau Orange ma Hill Road o lea e iei le atau le ta avale lona winga o se whaalawalawe tau ta avale I le vaenga le na o le awala tele mai tau atu fo ilunga le State Highway lua se fulu o lea fo ilo o iei le atau le ta avale I le vaenga le Hillsborough ia atonu o le na la fo I o lo iengi lanes o lo o ta punia le taimi le nei ma o lea lai mai tau atu whaia I ala si ke leo kako traffic le nai le vaenga le nai Hillsborough on State Highway luas fulu. O isi vaenga o tatou a wala a peta avale o le lava foi e mai tawa tu taimi le nei. O le na ua fato a feo lolo le traffic o lo o iai mo tatou. Ia, tau tua na lava foi. Tau sisi le saonga le mu, pass with care. Pe a wha apea e uia vaenga o a wala na o lo o iai nei wha lava le taimi le nei o le tai au. So it's full tolu minute o na ta leo le fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm really ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono ang polima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, Mao, Millicent, Iinga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo falava o aola pi Marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whatano fa foi tatu tunu o mai le tatu por kalambe le yaso o le an retuleola. Al tusi le luar kon ni to lima al fai upesful fitu masani ana fa longo le foi tau fa pea a fai o ya keriso se tasi o le tangata fowia ua mavae me tuai fa auta ua fa fowina mea uma. O le upu mo o le asu le nei mea o swinga le lei o lo soifua.
ele ai le masetasi ele manao I menei o suinga le lei I lona olanga. Ai asa ilonga wa leanga lou, ona ele manao lea, ini suinga le lei mai le leanga sa e ai. Suinga la ia whaataitai whapenei, suinga mai mele o le ita ngofie. A whai o se tangata ita ngofie, ke mga o wainga sui ni meringi, so komo whai sui ni meringi, suinga mai mele o le ava malosi, suinga mai le tuina nau, suinga mai mele o le tau mui, ma le kele o ngisi mea o ngofo ma o ma polonga ai, e te manao e sui ai logo langa. Al mela wo ulo nei, a tau mawhai I lo malosi, e sui mawhai suinga I lo lava malosi, e kupua, e mawhai o ngā kupu, ai o le whaalawelawe, ngā o sina teimi e kupu ai suinga, ai e koe foifoia, I le mea na e masangi mai ai. E whai iskemi wai mga ku o le loku, o le alu le loku, o le mea tā ua lo alu le loku, ai ke alu la le loku, mafua mai, ona ua iai le ali o le loku I lo wolanga. Ai a whai ke mga ku, ua ngā o lo walu I lo loku, ai a ngoma Yesu I lo wolanga, ina ia sui lo wolanga I mea ngā ke polonga ai, ke loa e kukusa, ngā o singa kaimi fo I ke sui ai, ai uma e fo, ia koe fo I le mea ngai masangi ai. Sa au sau kaloi ngai la vele wa mai pia, au sau le si wa moe ngau sau mai pia, kumu ia wa moe, au sau le sa mo, sau le fa lango le poule o tu mo ko mo va, fa lango wa, fa kula kalkalango le mu ai si finge ko lua, ia kalkalango la, au fo nga moe wa pe fa lango le po, a fa lango ko fe mai le si wa makanga lo kele le fa pe mo moe, a fe mai le si finge nga le si finge, e fa kaya sis o fia wa la ko lo. Ave mai le fingere mai aya o fia o walu le loku ke ro e ke leo me sa polonga o fa pela po a me sa polonga fa longo kwa funga moe va pe mai ke ro me o polonga me o karinga vali la muku ke ro o le ko fia fa longo le fa ikala me ke ro o le ko fia ka karinga mai sa ye o ave man maka inga fa ngula ka o le ngo me o fa la ya vali la muku o le ko o fa pela lo funga moe va pe ma ia o suinga skingale I le loko. Ai le umia o lo ko sui. A falong kunga. Le kingale o fe mai o suinga. A falong o mui skinga fe mai. Ia e ke lo la skip. Ki lo ska o so fo le. Ia ka o le ngo. Falong. So le ma ngai o suinga le fe mai o le ngi vale la muku le ngi ka kwaling. A le o halu le mui nga. O fa pelo. E le ia langi suinga. Sa o ala winga la. O le o loko sikinga. Ai nga kele I maua Yesu I lona olanga. Wa kelo el mepe ai o nga maua Yesu sui nga maua Yesu. A e maua Yesu I lona olanga. Kwa ese a sui nga kupulo. Sui nga mo ia. Sui nga maka kia e kele I ka mo fai. Ai ua faia e le nganga o le tua ya ki oe. O le mui sa e ai. O ko me ki anko ues. Pike piwa e fefe fai se ka le winga iska ngaka. O le mai ka ika sa ai. Fai ngofia ke ia wo ko meki wes ai se o nga ele o lo malosi ai o le mana o Yesu ua ngofo I te tonu ia te oe le fe mai ai o se o ia te ia ke biso fa auta ua mavae me kuai me uma ai ua fa fo wina me uma so le upula mo o le asole nei o swinga le le te tupu I lo soifua ele nga o lo walu le loku pe ele nga o lo ka mo fai ai o le fio o le li faola o Yesu I tu tonu o lo wolanga. Whawhitai tele lava le tua I lo walo o Yesu. E le ngata na I la vea I mātou pe ai a fio yo mātou wolanga. Ai o le a whanau swinga le lei ma swinga fau. E ala I le mafutanga. Whawhitai Yesu. Amen. Ime
was an anointed praise wa malia lo loto fa mai ele pokalame areto ole ole nei tai au no to lo mala fa mino to lo to tale ole tu la fitto le aso los fulo ku so arbera to pure nei aso to sango mavai. Na so le tausanga te siiva o wha, ina ua manu malo le tatou All Blacks i le latou test match sa whaia. Manu malo ai i a Great Britain i le taimile na. Tusia lole se tangata tusi ata fo i lea New Zealand. Le ata o le kiwi, le manu o le kiwi, e pei lana tusi fo i lea e tai fōlinga i le moa. Ma o le maitau iai, e pei o ina ana na a mata mai lava o na ulua i wha o ngā ina, ia le ata le nei o le kiwi, e avea ma national simple fo i lea mo le tatou atu nuu e pei lava fo i ona o mai i le taimile nei. O le tausanga e tasi iwa lua lua o le taimua mua lava leo o fato a whaatau nuu ina ai ni ta alonga e whaapitoa mo le hitu pa o tamaitai. Ma sa whaia le na i le stadium i tutonu o Paris. O le tausanga e tasi iwa valu lima tatou tilo tilo i le whainga pa anga Amerika ma Israelu na yeini lo keti na whaia na tawhana ina mai e Israelu a ngai i Iran i lunga foile on behalf of the United States o se whainga wo wa lewa tele lea whainga wo ma mehla nana tutupu i le nei fo ia so i tausanga wo ma vai. Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio, i le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O whea te lua o iai. Ma teo e awele suenga tau fale a maa aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le maa le nei, e la i titi tele. E le au toi wha pēnā maa, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5.8. E 5.8 pe 5.5 loa o tau sanga o na la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau 7.5 tau sanga. Wha mole mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Rent to buy so falefou i polo keti a le Don Ha Remix Revolution. A whaio e tū fisili pētenga whatia so fale motu. E maua fale e lua, tolu, pe e whaapotu moi au kirani atoa, mai le 5 se lawi waiva awheta la. E ma whaio ne e wawe whaatau al fale, pe a e rent to buy. A whai e awhe lua se lauri masfulu tā la, pe ilunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tōsele nā malpei meni e amata mai le ono se lauri masfulu tā la, i le vai aso. E ma whaio na mawa i masauta a valefo, ai e iai o nā iainga. Wala au mai loa i le o valu selau, valu o, le rent to buy i le o valu selau, valu o. E iai inga matutu unga i whatatau i le nei avanoa, o le nono ina o tupe. I whaala mulango iai inga alfa le tupe, wala i sene ina i lalo o le REAA, luhafe malevalu. O fiatu whatas iona no ngā tupe uma. Ai asa tupe se whaipaiponga. Pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages e lea se tutonia lato brokers. Mana au noa le onua o, whalua lua tasi. Betanga ia ne i le trustfinanceMortgages.com. E iai inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. In this update, Tauranga City Council will be watched by many as it grapples with the aftermath of an independent review of the Mount Maunganui tragedy in January. 6 people died when a landslide came down at the beachside holiday park. The review by Paul Davison KC has found decades of expert warnings about the slip risk posed by the mount, and recommendations on how they should be dealt with weren't acted on. Authorities also missed several opportunities to safely evacuate the campers. Council Chief Executive Marty Grenfell has acknowledged the failures, pointing out Davison's review finds no single individuals at fault. He's described the failings as systemic across the organisation, dating back to 1999 when the first Dutch report was received. Investigations are also being undertaken by police, WorkSafe and the coroner. Economic resilience is coming through from the regions, but people are still finding it hard to get a job. Infometric's new report finds all 16 regional economies saw growth in the 3 months to June. Overall, economic activity lifted 2.6% over the quarter. Principal economist Nick Brunsden says the labour market's still lagging behind, with job numbers rising only 0.4%.
A supply chain minister is among demands from the National Road Carriers Association ahead of the election. It's calling on political parties to commit to appointing a dedicated minister, if elected, to coordinate the country's $59 billion a year freight sector. The association's other priorities include smarter spending on transport infrastructure and securing onshore fuel supplies. CEO Justin Tyumbers says New Zealand has a poor track record when it comes to supply chain projects. For a country that makes its living selling our primary goods out to the rest of the world, it's odd that we have a Minister of Rail, but we don't actually have a Minister of Supply Chain. Chris Luxon has been applauded at a public meeting in Christchurch last night following Chris Bishop's decision to decline fast-track approval for a controversial Pegasus housing development. Wolfbrook Properties wanted to build up to 1,000 homes on what had been the town's golf course. That's news. In sport, tennis player Nick Kyrgios has tested positive to using cocaine. The 31-year-old Australian has been suspended since August 4 after failing a drugs test on June 22 at an ATP tournament in Mallorca. He faces a ban ranging from a baseline 3-month period to serving 4 years if found to have used the banned substance in competition. England have dismissed Pakistan for 171 on the opening day of the first cricket test in the 3-match series at Headingley. Pace bowlers Ollie Robinson and Josh Tongue each took 5 wicket bags. The hosts are 112 for 2 in reply at stumps. And the Queensland Firebirds have re-signed Silver Ferns defender Kelly Jackson for the 2027 Super Netball season. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ame tavale le na lava o lo solonga le leia lunga tato awala I lunga tato motorways na feel lo ale time le nei au I le vaenga le route 10 I pakuranga o lo mai tau watu o lea faisi pisi mai ona o le nei I le atalo ta avale o lona winga o se whaalawelawe tau ta avale I le vaenga le South Eastern Highway I ngā kako corridor ni nai pakuranga so o lona winga lai ngā wa amakanga kiu mai ngā I pakuranga highway whaaso solo I whainga le Reeves Road, Tirako Drive, Malalua, Koilanga, I Panmure, Mount Wellington, Taimlene o le Taiao, Longa le State Highway, Lua se fulu o le Faisima Mafalava for ile traffic, mai ile vaenga le Hillsborough Road, and Queenstown Road, links in le Taimlene, Fapena for ile maita watu Waterview, Malanga I atulena I Mangele, o Lunga le Great South Road, o Faya Sipisi mai I le Takanini Interchange, Sawa I ngai vaenga Walters Road, ma Takanini School Road, o nai vaenga na o le mai tau atu e whaisi langu mu lunga tātou whaafanua longa winga o nei mawhale traffic o isi a vaenga ma tātou awala tāwale o le nā olo o mā ngai ele kili ai le taimle nei tau sisi lo saunga le mu wale mami no te ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu. Amo. Palo se fomri la tno e la mai mo la fonga nei time le taiao o le bainga la tamale nei le tala o le taula tanto mata mai Samoa e nei time le taiao ba tu lua se fulu ma tasilo il ma fana ya pol vela fole e Samoa te le balu Samoa nei time le taiao la langi nei mai le tau awa ofo ni so time winga le tau Samoa le so la matene langi le tau se magrani se mai ngo Samoa pa o timo lo so mal balu degree Celsius morunga le vela le Samoa le so lo so tolu e lona mawalalo le fata fitio talo talo ba Samoa ne ba so le ta o le palu I le time nei ya fa fe lo fata lo fatu pa nga o mala mal talo kala melo talo ba futa le ngata e America Samoa fa pena fo I Samoa no al Facebook mari YouTube o le Samoa fa pena fo le famo tasi ono tasi mal tasi good morning ma lo la pa se fo morir ne fo I time no le time fo
Tato, babai le tulanga ele tau le telo vai ngor motu saute fatara fatu. Nei tai a fou le malo le tino la papa auso se vai ngor motu saute, ma ne sura la. Se ngana fo le tole ai se ni se vai ngor wana kai le so, se fu lor maru ngor maru lu. Fa so lang le fo le tau, telo vai ngor Westport, fu fa maru ngor maru lu. Se fu lor maru ngor maru lu I tim maru fa so awa lang le le tau le o uli ma le fa na nei fa so awa lang le le tau Queenstown. Sfullo malu ngol malu ngol ne yaso. Sfullo malu ngol malu fa mawina mo omaru. Faso na awalang de tau le so sfullo malu ngol malu Nelson. Lang de for the tau le so. Awala tau telo bang o kai Koram. Sfullo malu ngol malu lu. Awala tau una wanga ni se bang o Invercargill. Sfullo malu ngol malu le so. Sfullo malu ngol malu fa mawina mo Greymouth. Lang de tau. Awala ni so temi. Ele baba ya tu blunem ola faso na awawa. Ele tau le sauce fu tolu morunga de marulu awana ele tai alang de lele tau Alexandros fu lo morunga de marulu le so de niden fa son awalang de lele tau fu fan morunga de marulu ma ayo kara stete ma lo la pasu fu maria good morning they tai fo awa pa una wanga around Banks Peninsula le malama tai fa son lang de lele tau le so tos fu lo morunga de marulu fa ma wina mo kara stete le so le motu matu pi tola verunga motu matu kai taia se fulu maleono le morunga le maru le so langi le le tau le yaso fa tala fa le malo le tunu so se vanga le mo Wellington le tara ma futa le taia fo malo la versi fo maruia e le taia o mana ia le taia o le a fa solo ina awa pa una wanga ni so taimi se fulu morunga le maru fa mo wina mo Wellington e le yaso fangare Sfulli marunga le maru lang de le tau le so lang de le tau ranga sfu fitu marunga le maru lang de le tau po sfullu marunga le maru le so tau maranu lang de le tau lang de le oro to ro sful fal marunga le maru fa ma wina le so awa pa uti muri sa vanga Palmerston North sfu fal marunga le maru awa New Plymouth sfu fal marunga le maru le so Napier asora awa le tau age ma de mar sa vidi mai sa te si fos fulli marunga le maru fa ma wina mo Napier le so Sfutolo mo lugar baru fa mo ina mo Masterton le so la materen awa le taupa una wanga le so taimi ale ven masoron awa e le tau le yaso sfutolo mo lugar malu lo il va ya tu le telo vang o Hastings awa pa utimu le so taimi ne le babeao sfuli mo lugar malu le so Gisborne awa pa utimu sfutolo mo lugar malu kiri ro Hamilton palo se fa moria langi le tau mo to e le so sfuli mo lugar malu fa mo ina mo kiri ro le yaso Tama kia makaura wau kilani no whanga whasalanga radio Samoa mai la le whaki al whikua le lombanga le sul mau le la kai au se ba ai la le mela wai kako kau sui mai foi la ngai vai ngai kai mea le spring ma ngai so le ba ya mo ya ma sul la le maru ro kai au fa ala ele ne vanga le tai au winga langi le tau tu mau Mole ne stofis po limro bolunga maru lu mo au kilani le so tai au pe au lia langi le fo le tau tu sa le maru ro ne mata po lima lona ma bolunga sto nai langi le tau po fitu mo lunga maru lu o timu la sa lang de leila son fu aso boa lolum ora vai aso luma na e atu Papa bonga o mana tu ina mai la mai tau nei time yo le tai au was futa sino what ya le tu live fitu malo fa te tele let's know la mai mo pala fa fonga nei time yo le tai au ia le le je lo le fa fina nei le pikira kol pele kia Yes Molta longa fa tau dia ma sa fa fika le so Ciao Polassa. Polassa. Mana ya. Java vatu nei manga le tau fai manatu mai ele fai a onga mal vanga Springboks molta longa le ia wala ngai fa longa fai tau lia. Ia ele o lo la pala tu langa ia ka makenga wa e o lo ina ka alo au kele ia lo lang. Ia kele a foi nei fam talanga pasia kui o ia mai abaku e AF ko ai loa foi le ka a ko lunga malai o ki kilo ki situs tu singa fo ngale pe le ka complain mai pe ka complain mai complain mai ia le tato le Springboks le lato assistant coach fo le ya Felix Jones fai mai o le fai ngo pu e tato tama tato fa mai wa pe ia wa fai si le o nga tu sa fo le mai ia ngo tu la fono ia ka ilo ia awa lo titelo ia fa tau no ngota longa
la yellow fali la yellow fali e fai calls for ia a fa pe la wasi la fia le lo fali wa le o tala fe ngai le kulanga wa le pu ia ona tatu te mai mo ina mala fo ila tunu le na fo i vaenga pat o lo o ia ona mana onga na ia me se fo yonga mangaku la wa fai mangaku mai fo ia ngai ia le kai milenge ia e ka fai mai lona ia manatu e ka kawa le ka coach le time le ia Dave Rennie ia ona fai ma taltala no ai tama fo ile tulangal na ile tulanga fo ile lo le pu e ka maka alo tatu au asa o ia masalo ngai me fa manga ile la ku ka la fe fuai le kai ka longa le ke au fai ngai ka asa ala jar fate tari po o ai leo le li fa ia le piki le atato fa ia o fo ia walana o talonga mo bole ma South Africa ia leo le fa il babela sa ia le te le tono atu tai o le tara po kala me wa manino mo tato o peleki filia mole talonga nal babela sa ala so matelo sungara o i malo Ola titilo ile ol pelekile nei ma ya kele malo sile maybe there's home advantage mo South Africa ele tulango ye wai aule Africa ko fa ko o ka alo la ko malai sa on malo e par il malo sile ol pelekile la titilo ko ma ya so maybe a draw my close for you ayo ka long la titilo na ye ale kukusa ia e maloa po kasi pe luangi ai mai ai malo no peliki anga ia ai la wa kiki e fata lo fa toli yes so te lo ai ka uma sui pilo peliki pe mawang la ko malo se lua pe ko ia ala ka ko baba ye ka maka mana ia esa ka la worka por kala me ko nga ka vade sa ada kama New Zealand wa le makerenga ka fo le nga il kampanile Red Bull le ele ko mo so mo ale le ala nga mo le maka au sa ko mo so mo le ia ale la ko fo la ile le va nga le Red Bull le ko so ese simbo pe ko mo ia ona wa fale ton o wa le ma lo sile le ia le tangata tau va fo ile le sa ona alu la fo mai le vaenga na le Red Bull la ko mo wa le ngol ma lo li e me alu e ko kangol ka vale ia ma ko sa ili pe ono ma wa sona se si fo I tu langa le mo ia ile ne fo tu unga le anga ia tu ia wa le manga ia le fa wa le sponsor ale Red Bulls mo ia time le nei ia ai talo sia asa ka ko kilo ku e pola se kala ka malo ilanga fo ia ka mfenga le ai o le tulanga le I mau le ma net pola New Zealand wa ko ke le kenge net pola New Zealand wa makanga oi ka alo Australia ba ngelangi fo le ona tulanga fa le tono fo le o le tamu sanga net pola ma sa fa ngasoloi to sanga ma ka lo fa so ia ma tota mo sanga le na e kolinge kenge New Zealand mo la ko serious le ka le mo Australia ia mo foi tonu le wa fo ia fa de tonu mai ia ka sia ia mo ko kala ke le ngai kenge o ka aloi ia ka wan ki kilo New Zealand wa ke lo ko fo il tamo sanga net polo New Zealand ba va to lo fa lo ba no ngai si ko lo fa lo fitu ia manga ia wala ngale la fai mai le state of origin do ngai yes iden pa ana ia ale le fa ko bi ma I ki manga yon ngai ko fifa mo se ara lo fa fa de ki e pisi umaka ko vai le pisi fai de ki or kaya fa wow vai sol nei o le vai se foi le famna tuina le ngana tonga yes fuala le I me ai fu ngale le tai au le tau ma fa kaya o kamai ai pancake Yo, e fia foi la tonga e fai ia pancake la poko la ku ia ka pancake ma fola a pancake la poko amala ngai pe ka kukusa pa wala me ese ka ko pancake mala ko pancake o ngai tato e keleng fa ngale fai pula ia tato wa ia pancake ia o si vai ngale la ia nga ole fala mata sa wa fo ile ia male suka la kiki ia pingi ko nga o ka vale e marka vale ia so tala noa I le vai aso nga ngana tonga o lo te vai atu le theme o le lato vai aso
Ko e tau hiwa, ko e whi unu mauhinga ia ke mo ui ai tonga. Wa vai le leo la whakonga o le whaparatani our music is a vital strand of our Tongan culture. Yes. Ya, ole na, so tātou pānga uma wātou, tēne whai tātou e talanga whai o tonga, e whai tātou e ia nei whanau, ia e whai, e nofo tāne o, pe whai awai o i kako o mai tonga, kako o mai Pasifika. Mangai e la le pese ka mai pese ngale la ukonga a mai. Fie ma upe e ki, fie ma upe e ki. Oloda winga, rejoice in the Lord always. And I say rejoice, ya gale. Le pese ko ngala ukamba o Josta Tofi. Yeah. Okay, mga e faisonga fa samo. Mga ya. Ase mo bili a Josta Tofi, fa samo nga pese ko ngale. Ngaya. Nga pa wale mele ke ka mal bago mali taine to. Ngaya, mali. It must be beautiful taine to nga. Yeah. Ya. Ai taine foi lo le la. E ko lo taine. Ngaya. Maria le payaso nga na tonga.
Tuatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some people cause happiness wherever they go, others whenever they go. Actually, the only way to get happiness is to give it to others. The miracle of love is the more you give, the more you have. Joy shared really does become joy doubled. It's like perfume. You can't pour it on others without getting it on yourself. Happiness only comes to those who give themselves to people and a purpose greater than just their own personal happiness. It's a fact. We get less and less satisfaction the more we take for ourselves. It's called the law of diminishing returns. But people who celebrate life each day learn to see and feel joy in the simplest experiences of life. So their capacity for happiness just keeps growing. Remember, happiness in life is made up of small yet mighty, meaningful moments. The little kindnesses of a smile, a sincere compliment, a tender touch, heartfelt encouragement, or forgiveness to someone who needs it. Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully. The only way to find real life is to give it to others. A young man who died tragically in his 20s after desperately searching for happiness simply wrote, "Happiness not shared is not happiness." But to give yourself, you must be yourself and no one else. After all, everybody else is taken. It's not possible to be happy until you're being who you were made to be. Remember, no one else can be you as well as you can. To be somebody, you must first be yourself. And to find yourself, you must first find the one who made you. The great news is he's as close as a prayer away. He's just been waiting for you to come home to him and let him take charge of the life he gave you. Remember, living your own way will end up breaking your heart and destroying your happiness. That's why Jesus desperately wants to enable you to become all he designed and made you to be. So won't you ask him to forgive you for your wrong living and to take control of your heart so you can start living his way? Only then can you start enjoying real, lasting happiness that becomes your daily mode of living and not just a passing mood or moment. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amen, 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 oh. Supulang ale malama-lama, esuya ay
Eva mali pese. Malo le whafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Omnega sfada wala so tofi de wo los funi ya so kuso matala telefoni mo e tolu fitu tasi lima I va tolu lo mo fele vano al tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. Ma fana fa ngai na Facebook bari YouTube ro Samoa wa mana ya te le lava le na pule o e po fe wala na va no me la familia nga sfana ne fo tai fo il ta familia le emaili fa mon mo le nga mana. Okay. Ja, le po mo fo la pitolta le mo ya fa ko nga kalo pita sta so vai tu ki lunga ta ine ha mo e ta hiva Oi. Ya mau alta ine tonga le on kalo pita sta ya le ya o mo fo ta family nga fa mo le okay for family yang ada ki gilong o sabul kaya o okay I for a family yang ada my dad mom brother malay nga ako malama. Okay, here we are. Happy 8th birthday to Isa Crichton. But you tell a level was fun and that's from dad, your mom, your brother Nico, and your grandmothers. But from the young island up Melta in Melinale Tai How, so no them away for Peter na for a silver to Let's cut it from you, young man. Let's put Mrs. Meeting at Pauna in Melinale to Melinale Tai How. For the Macako. Yeah. Fai ngofia fo laso rusulo kusala to Yeah. Okay. Koise kasia. Okay. Le ai ka konga. Ta tona le taia on pese family to le pulenga mana fanga renga ro Samoa. Ya family to fa male maru le taia. To was fa now apa pe ngeno was fa ngau desi sibi mai no mako fa mong yak yang ka afu. Yeah. Mau ha a o fie. Happy birthday. Nice. Jono sufito. Alu.
Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Tavalo faisipisi o na isi vahenga o tato awala ilungo le tato Southern City Bound. Pisi mai I Papukuram Takanini through Manukau Wakoi Ma Otara. Whapena fo ile mai tawatu Mount Wellington o Alice and Green Lane I le taimi fo ile neo tai au mesilanga yatu I le taulanga. Lungo le tato Northern o le mai tawatu fo ile taimi le nei faisipisi mai I le vahenga na Silverdale anga iane I le taulanga le taimi le nei. Nisi o vahenga Rosedale o lo mai tawatu faisipisi Louis Foy Constellation whapena fo Esmond Road o Never Road o lo faisipisi malanga iane fo I lunga le tato awala lau papa le taimi le nei. Lunga le tato Northwestern o lo mai tawatu pisi mai I le vahenga le Lincoln Road and te aratu ia o isi vahenga fo I Waterview and Point Chevalier le fai faisipisi ai mas I le anga iane le na anga I le taulanga te aratu towards Manukau route o lo faisipisi o le tato routes le na I le taimi le nei State Highway lua se fulu o le fo mai tawatu pisi rava I na le vahenga le na Hillsborough ia o le si vai atu o le si vaenga o I vaenga le Mayoral Street ia malaluang ia ngai Waterview le taimi le nei mai tawatu fo whapenana pisi tatou le anga I mai mangele aluang I le malaiva alele avata vale tautu ana lava le saunga le mulu nei fo taimi o le tai au just for minute ona ta lea o le itulai valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, Fapea, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, ma'o, milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima ivatolu. O Dr. Chen e mawhai ono fsoso animo o I tinga o le tino. A whai e tinga lo utua po lo utuli, e mawhai ono e susu mai e whaataita I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo utau sa e lini sa ngata whaina luenga e fsoso ani, I le whaata wino o loa mo le wha I la mānaia o fōlinga. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu, lua fituono tolu fitu, mo si whaatal noanga. Besusu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. Attention all Baile Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lola moana rento solo o maua ai so seitu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana o ngā. E mawhaiora piki la taavale maile malaiva lele I whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa fo I le moana rentals e whaonga I le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card e whaatino ai le tongi ina o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pea si siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oi. Au e malanga siasi
isi i Samoa. Wala tamaile aso whapitoa o tama. O lau whale ofu whaamoemoeina o le tā noa ua lava tāpena mō oi mam male whanau. O le a mauari pa o maulalo o fo papa. Maua o tino mai le lua sifuru tāla i le lima sifuru tāla. Sifuru pasene pa o waifu siwa, maua o malanu ese. Susu mai loa i le tasi lima iwa o ne hanga mō. Te tala mai le asunga fua anga i le aso nai. Awane e misia le whapitoa mo le aso sātama a le tā noa. Sorry, Lord, pull him pocket on the tie on the water is a football and Romino Jolo to the Talo, let you lie, Ballo, Talamasa, Batala Ballo, Fata Fiji for now, Taro, Talamasa, Mole, and for Eva Yasso. So I wrote a Roni Soti, life for my all the trip to Luono Richie transport on a hangar to Marukau.
Malo lava, malo, Maria, pasi kako pasi fatalo fa pasi nei time o le tai au. O le ala fisilia pila stau se lo ki la ku I fa mole po la le tau I tafu toke la. Sale, e ka fa fisili fa ka ke le pila stau. Okay. The weather in Atafu Tokerau is warm and cloudy with a temperature around 82 degrees Fahrenheit to 87 degrees Fahrenheit. So about 52 degrees Fahrenheit. Itu sama 20 degrees Celsius. Lo ingala kusale leam Samoa. Well, bella foi na le Samoa te mi nei. High humidity and gentle winds moving at about 10 to 13 miles per hour. Yeah, Peter Stowers. Bye. Nga bakual me ki fingalo yai. Afa mamongana mo le tau I atafu. Check it out. Ya masana po na fia malangal sunga ya Peter Stowers o fasanga banga yo ya atafu. Ma love of type Mariele vayaso le ngana tonga mo to tele o tatu pa nga tonga. O faila fangau wa fini matuan no foma tonga. O faila fangau ka niuma kam faya or ko fa kong. O le mea lau te bai la ua finla I titi St. Mary's School Avondale. O tausanga umai whaile ngana Samoa. E whaia la ko activities celebrate taile ngana Samoa. Ai a whaile language o kutonga. E le masi me whangi. Mama quite very unfair me. Alfam natunai nai whana vole le e amuia la tu lai mawhaiona tau talenga ngana siri atu nai ro English. So e ke lalango o musu ma o fa malosi au la fa kam fa ngale ngana tonga ngana Samoa ia wala fa English ala e nga ola melantu la tunu e ka kala ngana English fa mani e researchers tavai so nga fo e esele le mamau fo imale mawalunga o le tulanga yo no o ia ile tama titi fo ile ilona ola tama fai ola o ina pe afa pe sili aku male lua ngana e mafai ona fa ngale tama titi ma fai fo ona tautala e fa pena lava fo ia tato uma lava fo ile fa pe fo anga o kamaiki a makako fo ile au golden oldies e mana fo ile na vai e mai se neva tau o tele fo ina talo tato ngafa I atunu e mai se lava la fo ia tonga la ma tawina ile mai asora nenga mal mana o le to tele ona tomaiti mamai ia matato fo I matu ona le malulu so o le makua I ke le al sasa le malulu le nei mole so fu malalo ina na yo tato matu fa pena fo nei fa nau ia le mol mo winal tampo kalam to telefone tamati vole ola ona tulango ile fa si aki ke malulu nei to sang io e vai o le tulanga le na o ia inisio a onga lava fo ia le kaimile nge ile makua I tilo fo ile I inisio tamaiti a onga ia ke au I tono potu a onga wa makua I au sia lava fo inisio a onga pe ola onga I Napier e la onga fo ile la onga Maori kura I Napier e kasi le aso ai makua I longa ko ia o longo full fitu pasene tamaiti a la faio tamaiti ia le ngata lai nei tamaiti ai fa pena fo I faia onga a fu ia I le pole se lau lusu lima o tamaiti lea o onga I le vai aso aluako I mangai whaia onga fo ila tau ia ai a whape se lau lima nga kasi laso ai o lona winga wa matua I tilo lava fo ila onga I le onga fo I ole fulul vai kaimile ngai tamaiti a onga asa le so matua le whamanatu al tana pokalame maua tamaiti le fulu tau tu le fale o le fotuanga na ina ia awana IPPC e flu na is for tamaiti lai o le aonga so si le fia lo na mo na fa na flu ne vai taimi ia tu le fale o fotuanga foi na mo tatu fingar ben ioi o mo le flu ma lo le fale o le sau o ni te o ma I ka kala na ma lo si fingar ben o la ko fingar ben company awange I fa pela so mai le ia kale mai ke tuku ia Batu tau sai le titi malim tanga venga se fo mala loina le minsta au te batu le alol minsta le o yang minska ka mileng e fo fanga malo se fil tupi ai ka fil ha ingo tanga ta fanga venga fo le tono amba sa fo ma ima ya le melanga mo o le kede o le waiting list ma fa le tono ai ala ba ko ka alo yel minska la lo le ka la awele o yang minska ka ya inga alo ya apolal menga le nga au
Awa po ai lava fo ia nga mai I le no fo ai so se taimi lava. Ele mfang ko alo sei si I tulanga fa pe. But ia o le tulanga na o tatou te man to kele fo I la to wa fa ina. Ia I le vaenga lava lea o le fa maamulu ese mai I ngaluenga. Ia ai mai se o tau koe kausa I lo ngaluenga. Fa isi faing tal ne taimi. Ia but o le mea le wo le fia I le fainga malo ma ngai vai kau la sunga la wa. Mo le kau ku wai. A fai aku fa le ko ngole a ko mai le nga vaenga lai. Ia le lava fo I ho o lava fo I matanga luenga tuma oti. O lo fai lava pat talo sia ia. Ia umang le palo ka ka ko a nga uma. Ele skala m fai ka ko palo ka kula mai se malo fo le. Ia mai se o nai matanga luenga nei. Ma ia ko mawanga luenga ngai kangak. Tala no palo tala sa fito November le palo tani sila mo le fa fo mai na tole la le fa fo tu isi va nga langi fa mar sia tanto ni sila ina ia fai le stala fa mo palo ta fa ngata restala la so lima o ke topa so le vanga taura na fa mana tu mo tanto lo fa ngai na le system le MNP palo tani sila meaning le lo palo ta fa yo palo ta mon fai pule lo tu malo ya mal palota mor pati la te lang loina ya man to fo fa nga palota pule al kama ye al lo makua ye nga ye pano ka fa ele pule le sil pano ka ris le le vai fa talo fa malo nei ta o tono ni sila e mana ya pa respect ya ngal venga le lo fa le va tu fo ya ka ba le na fa ina fo le ya ono le sta il ka le nga mga o le fa ku lanta vale ya mana ko hibiscus coast le nga ye le tulanga le na fa ina si leo ana na fi ono kulinga fo le a fa ku ko leo ai le ku ya nga kila le nga ai e kele la ngale ku ai pe wa so al ka vale fo le leo ya o le la na ya nga I manu anga fo si leo na avel fale mai ai tolu sangala le so fo le o mo le nei ya I mo le anga fo ngalo ka ma fa ye fa o le manu ai sei ya talo si ya wonge ko kupu asa le ole tuche le lo to fai le ina le file mu ma sa le mu mo tato ya ma ka fio fil au sur kula fongo ngona wala fa mon so respect ngaluenga marol malo fa ya bon tato fa mon le oval sawa walu se lau mai la I le vaenga sa tona o limas ful mai la wow tene non po sin fina tenu le fale pico siringa maku ko ngi le sira le nei ti le fale pito silinga ka kele ka usanga kalu ko ala e okay somewhere up north I think Kerry sorry okay kilo ko fale ngem sarbo o male lo sela mo ko usanga ri ala e okay sorry ko ma ga ya yeah ale lau ke kilo ko pe ia wa ko fa fo ko ya ko ma ko ya ko le nei o le matua mana ia lava fo yo le fo iva ya fo ia ya male sau ile tasi valulu alua makai fo ile early tangata moa nga vave fo ile na matsaina ona faiele nanga luenga ya la ke kilo kula ile fa au mai ya o mal taimile nei so falen fa mai fo ile taimile sangi ile tweety fo ile o waitanga yes wow son ya lele okay to tolu minuto lo talo le tula fo I valu Sawangele umika nunca ko ngalu ka ko pokala medi ngamen. Wala no po. Fitu malu. I think so. Umia. Yeah. Ko faya fo si long ol tato ori. Asa. Malo. Ia ato no io wal ka ko vai aso muli le nei tato te mafuta ai ia ka ko ke o ko la safaraile ia ua avatu sei si fo I tala mo tato uma ia ai fa kai ke le lava ai mai ser ka ko au fai fa malostino o ka ia fa malostino fai ia fai fa malostino fa malostino mai fa malostino fa mon mode malosi mai allo fa malostino so hiva mai dai yo Aya Kasih luma Aya Yo halo ya cau
vai mana iya amol sa amil sanga le tsotso Luma, yo. Iya, aduh ngai au kasa. Iya, kita sama mau po iya ngai kot. Iya. Boso, lunga. Iya. Ya, boso may atopa. Iya. Luma. Ya. Iya. Siba. Yo. Iya. Ya, sabali. Ale. Se un secondo. Luma. Anwange luma. Iya, malo fa malo lo sile nei taeao. Maria tele lava foi lava singa uma ole nei aso taso te feilo e foi saso momua. Sai foi Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usi mai ala whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. O te whatarofo o tātou o te nō nei fo ia so fau o tātou mafuta ma whēro ai o tala mai Samoa. O le mawhaire whina unga le lo ia le sui whai pule o sa whatalua. E pēra tu ina atua i se tālo sanga i le wha masinonga. E tā ofi le tu ina atua i le itu na wha uruina le tangi tau palota. O se vaenga o ana mautau tō e wha matala atiri ai le au tū. O mōri anga e ono o whainga wha ala tua o lo tua i aile sui whai pule. Le fionga i atu i afua tongi pua le toa. O se vaenga o mōri mautau tō tusia tolonga taua so o alo si o eli alo whaifo. Ma whiri waa i leo o tole a fua mo le tutangi. Sa fina wina i le te tau na whaonga. Ona o ni mau whaalongo po hearsay evidence. Peita ina fina ulelo ia le tu wa whauri nātu le tangi tau palota. Wa nao ni mau e wha matala atiri ai mōri anga o whainga wha ala tua. I le tu inātu leo le ta iafe se lauta lai nisi o tangata palota. Mai le tau i tupe se fulu miliona. Mō le manua o lo ngoto i ngā tei whale o safata. Ai sa te le teimina te tauai. O na tufa lea tau i tupe. O tali ai e le wha amsinonga le wha o ngā ia mau le tūlanga e peo na wha iloa i le lo ia le tūtangi. Ai o le talia ma le te ena o le pito la au lea le wha amsinonga. I le teime su e ai mau le au te lenga o le tangi tau palota. I le whinaunga lava le sui whai pule ua talia le wha amsinonga. Le ave seo se tasi o vaenga o le tangi o lo te talo ai le wha amsinonga. Le ua sua tanga aso. Ina ia whiriwhiria loa o ia i le tofi whai pule o le itu malo sa whatalua. Pe a mai al wha amsinonga ai wha amaonia mōrianga. O wha alia le wha amsinonga o lea tūlanga e peona ia i le tūla whono whai ngā palota. E wha asino tonu i se tālo sanga e toe whai tau ai. Le au wha inga o palota pe a whai e whisiringia se sui tau wā. Le e se senga i le numela o palota na ia maua. Po le whisiringia foi o le tūlanga anga waa o ni tangata palota. O le asolua sutasi o le masina fau se temo o lea u wha tūlanga i wha amsinonga. E amata vala awai mōri mau, o lea tangi mafua mai le palota le titi a safata lua. O lea talia le talo sanga Paul Beres, na fina wina e selo ia na tūla i mō lea tamalakapi. Ina ia wha apafala se wha asalanga e au noa ma le wha mao ni olo na mōrianga.
O le umia leo se mea whaitino o se straw, e whao ngā I fuala au whaasaina. Mo wha mau ni ailo na morianga, ai wale tāla whea ngai se whaasalanga whaafale pui pui mo ia. Ma ua nofo vava ai ai mo le se furulua masina. Ma au wai polo kalame reola toi fuataina. O le whaiunga le tamai tai whaamsino sini o le whaamsinonga whaitu malo. Le fionga ia talasa atoa saanga. Wa mamori atu aise whea au tāua I lea alo lau I loa lea tanu o le tālonga le kapi. I lona whaatāua o lona tūlanga o ia o se ave fua. Po se ampasa sa moe de lalo langi de ta longa la kapi. Ai mai se o tūpulanga talavou. Ia whai ma whaataita inga le lei mo isi tūpulanga o le atunu. Ma ia alo sa mai le toia fia lea. Ini soli tū la fono. Ai mai se lava I fuala au whaasaina. O iuni o le tausanga neisi o se whai ngā leo I vainganga. Na tau fi ai Paul Perez manisi na moria I soli tū la fono. E feso tai le umio na koti po fuala au whaasaina. Wa whaatonu ina ai Paul, ia awai poro kalame au televoe le kalesia e whakasai do lātou nuu, ma ia loto lo toi foi, I mafutanga tūpulanga televoe te te atuai, I le whao ngā ina o nā koti. E moria lea tamana kapi o lo ta alo I se kalapu I Romania, lea e mai a ia Februari a le tausanga fou, lana kona karate. Wa whaeloa le pulenga o le tinei mū mga ruenga la vea I te meo whawilawe whaapua sei. I le nei vā yaso le mai ai le manuia. O ngā ruenga na tape ma te tina aini mū o le tonga vau. Ia fio anga o sama le ulu ma whalea lupo I savai. Ma wau ma iai se whautuanga malosi lo tātu o tanu. I le wha e tete I le whai o tāwhuna I mga ruenga o le taina o whanua. Mō whaatoanga ai susunu ai ma le vau matua. O le asavalu au kuso na urua I lipo ti aile mua tonga vau I samalai ulu. Aina toe tupu I le aso se fulu lima, le aso to nai ua mavae. O le mui whale a lupo sa ngā nuru eile vaenga o le tine mui a sau. Ai sa a wina atu fo inisi o le aufai ngā ruenga mai upolu, e fesoa soani I ai. Wa whaeroa le ofisi o le vā ai tau le tūlanga malosi o mu ngā lai le teminei, ma le whae titia o timu e maua, leo wa wha mawina le wha awa upe o lea tūlanga mai le masina le nei, e o atu le masina a mata o le tausanga fau. O winga o le tau wa wha ingo ino le elenino, o lo mafua ia tūlanga wāli ali mai, ma o le wha utuanga fo I lea le ofisa wā ai tau ilo tātu o tanu o le a puti puti, ma teu le lei le suava I maua, pe a maua nai timu. E ui o le elenino na te au maia winga mātutu o le tau e pe o na fiai Samoa, pe tai ua wha iloa le wā ai tau, e mawalunga ai male awa noa e ono a fiairo tātu o tunuu, I se matangi e wha mātu ia, ma o le vai ma maufo I lea mō le vai tau o ti munga ma wha, o le tausanga le nei lua oru ono, anga I atu I le lua oru fitu. A o tala noi na ia le pāle mene le nei vai yaso, le tū la fono toi te uteu o le whatupe tū to tonu le Central Bank of Samoa. O lewa whaailoa le tamaita I minstao tupe I whenawhalafua inga I le salulu. O se tasi o wha moe moenga o le malo o mafua I te unga ua tu inatu, mo se whina ngalo le whono a ofa I tū la whono. O le mawhai ei lea le whare tupe tū to tonu. O na wha tūlanga tului o no ngā tupe, o lo o whaia mai pisinisi no tupe laiti, a ele o whare tupe wha pisinisi po commercial banks. Wha lia le minsta le fionga muripola ana rosa alemoni o. O se tasi leo mafutianga o lo whenga I nei ma le atunuu, o lo o a ngai I ia pisinisi no tupe, o le maua lunga o le tului po le interest, e wha au popo I le toi tutongi ino se ai talafu. O nisi o ia au nanga o lo no ai I la tau o lo tau mawhai, e ati na e pisinisi la iti, e mawai se leni e fesoa swani o la tau ainga, e pe o wha lāpatu patonga ati na, I te tonu o nuu mafio anga. E leo mawhai e le whare tupe tū to tonu ia ia inga o na tū la fono o lo ia I le teiminei, o na wha tonu ma wha tūlanga tului, o no ngā tupe le tunuu, ma ia pisinisi no tupe. O lewa wha iloi wha maunga la tamai le ofisa nu mela wha maumawina le malo. Le wha au peo na wha ititia o aita lafu le malo Samoa. O le wha iunga le masino iuni o le tausanga ne ina wha iwina ai le isi kuata wha le tausanga. Na wha mawina ai le wha ititia,
I le ono se lau iwa se fulu tesi ma le valu miliona tā la. O ia ai tā lafu i le au whainga, e tusa ma le se fulu iwa tesi ma le 5% o le GDP. O lona winga, e valu tesi ma le 5 miliona le whaititinga o ia ai tā lafu tutongi le malo. E pēra sa wha mawina le whai unga le masino uni dua o duono. Le ana mai ai le tausanga wha le tupe tanuai. O se whaititinga ua manino ai le mawalalo ai tā lafu le atunuu. Wha tusa i le au whainga sa iai le whai unga le masino o mati o le tausanga lava le nei. I wha maumaunga lava le ofisa nu me le wha maumawina, wa wha ilo ai ono se lau fast food tasi miliona tā la. Ai tā lafu o lo tongi inisi o whare tupe, ma wha alapu patonga tau tupe i whafo. Ai fast food iwa tesi ma le 2 miliona le ai tā lafu o le malo, o lo i ai nei wha alapu patonga o mawaenga tausia Samoa le UTOS. O kuata e wha le tausanga ua tuanai, na wha mawina ia le ofisa o nu me le wha mawina, le alu pea i lalo le au whaingo ai tā lafu o le malo, mai le o to iai nisi nononga tupe. O tala i o le nei aso i le wha atawhiti o le ngā luenga, wheiro i pea, soifua. Pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po o maua foiso o alo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu, tanga iane i le upenga te whailangi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono wha valu. E siri le poipuia na i lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Radio Samoa. Good morning. Malora foi ave tavale, ave pasi, ave Korea, ave loli, ave no foafi, ave valele oi, ave upa. Ia matato uma matua o mori tamatila o nei tai ao. Ia o lewo famana tu foi per masani ai. Time pisi ne o tai ao famul mole ave tavale, vai a wala lo kolosi nei fanau. Ya malanga tu la onga ave famo mo nei fanau ma also ona fa sa ina lo sa famul mole. Le se fa lave o lipte mai lo nei tai mara tai ao fa pisi tele. Le ngata lungo highways ia fa bena for telo tatu bang ona wala e malanga tu nei sautanga si for westbound or losifolu fa pisi around Lambie Drive and Puni Road pasi atu Massey Road ngai lea after malaba lele fa pisi la flow the lane ya olunga westbound in southbound or south state highway losifolu la mara flow mai o e points of idea pasi mara tunnel pasal mai Mount Roscoe la pisi ana flow pasi mai ona hanga la manaya ya pasi mai la wala la papa ona hanga afila malai wa lele la pisi ana flow le nei time ona tai hao awe malanga mai North Shore le oso mai le tu ala highway se fut valu faisi pisi ona pasi mai o fenu Green Heights fenu pai Hobsonville faisi poloka la titia le o mai le link or se fut valu anga se fut ono i Westgate lai mana ia la flow mai Lincoln Road on ramp te ara tu fais poloka ne banga de tai ao fa bena foi point Chevalier and Western Springs City bounds furono fais poloka ne banga de tai ao ai malanga tu nei sautanga taulanga o Kilani City bound All State Highway 1 live flow de leia se pa ia tu East Tamaki Road on ramp Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington Ellerslie Penrose vanga poloka la vana itemi uma fais poloka ne banga de tai ao lunga la wala afta vale to mal time la vana sa im fa mo mole ia whautau lei ia lo sa ono whaisi pisi wha o lunga la wala ele nei taimi o le tai ao. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it.
We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa o tofinga le tau tala ma eselo fia whanongo le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. No ia le leo vai ngala tamaile nei le tala o le tau wa atu Samoa o le lua se furu ma le whare vela ere nei taima le tau o te alai vai Samoa tu mau winga langi le leo le tau Samoa se panganani se vango Samoa pa wai timo e le nei fo ia stofi e tu mau lusu ma le valu degrees Celsius mo runga le vela le ea lusu ma le tolu i lona mau lalo pa ngal tara pokalami Amerika Samoa fa pena vai Samoa fa fonga fo lunga le whamo tasi ono tasi ma le tasi ia malunga le Facebook mari YouTube o le Samoa ma lola vale se fu maruia e le nei taimi o le taiao tātua sasi leisi tu atu i e le vasa Tasmania Australia. Good morning, kia rai mate ma lola se fu maruia pa angal tara pokalami so se vanga Australia Canberra valu o le ele maalu lua le ea nei vanga o le taiao winga o le tau whamawina mo Canberra le mua Australia fa solo ina pa utimu i le so sfulfitu ma runga le maalu lua whamawina mo Canberra le so ma malo le tinu alana papa au me le pone ma lola par se fo manuia se fulu lo ile malu lu ile nei taimi ole taiao fo mai lava tau la fa solo na awa oi pa una e wanga ni so taimi se fulu valu ole ba lunga na o ile malu lu fa mawina mo mel pone ile so le lala bal papa au le tino i sini Australia fa tala fa tu nei taiao good morning ole se fulu tasilo ile malu lu nei taimi ole taiao fa solo na awa o langi le ni so taimi lo sfuto o se va ya singi wo lu su ko ka ya mu ya fo ko wia o le maulunga na le vela le efa mawina mo sini Australia le nei fo yaso le malo le tno la papa au Adelaide fa tala fa nei time le taio so tasi o le malu lu nei vai ngol taio fa solo na awa pa una wanga ni so time lang le fo ni so time for fitu maulunga le malu lu fa mawina mo Adelaide i le so Brisbane good morning malo si fo manuia o alofatu e le sunga ya wa pau John ma Olivia ya ma ko Bible study nga le West group ya manuele o to wa maftanga le fia na nes fulolo el malulu il ne va on time Brisbane ala fa solo ina awa pa una wanga nang le fo initial time los fu tolu mo no le vela fa mo wina mo Brisbane e le ne fo yaso Perth Australia va pa yatu valuro el malulu el nei time le taiao fa mai la vai tau ala fa solo ina awa langi le initial time los fu tasimo no ma fa na o tele na va Australia ma tulang o ile tau Fama wina mon nei fai as tofi. Sama ki makauro o kilani no fanga fasa lango Radio Samoa wa vai atu ma nei ale susulu le lare nei taimo le tai ale marulu ono lo ile marulu ile nei taimo le tai hau e tu mau winga langi le lei o le tau ile so pe ana fama wina nga maria marsa vidi mai sauti sifo tu mars full lima Morunga le marulu fama wina mo o kilani ile so tai au pe audio la fasa po na langi le lei le tau tu sel le marulu nei mata as full lima lona mo lunga vai nga tu langi le lei sto na e fasa po ultimo la sala le lei so forma la so roma so lulu prova ya solo manna ya tu Fa ma bonga mana tu ina mai la mai tau nei temple tai ina o se fulu mar fitu le what I nei ia le tu la evalu wa fa fonga le tunu fa fitu tatu tala mai samo nei foi yaso tau ro tatu tala mai samo tala valu le tai o na wa fa fonga o fa no wa e se fia o lo tele na me lo tu samo ile nei foi stofi fa solo ia fa no su le palmene al malo ya tal noa ni so vaenga foi te wino ni so vaenga lo tan fai malo ina ia fa de ya chili ya tulanga o le mai fafo ma fa tupe lo langi mai si vaenga o ma pat kutu hia ya o lo le tongi no ai tala fo le to wa per fa fo to e tala mai sa mon ne foi tai fo ya vi ire lo fo le tu ya wa ma wala lo a le tongi no ai tala ya la fo stay me tapa tuai mo no ga tupe wa ni sia tina de le mo le malo mo le manai ai fai ngo fia la al va ngana lo isa mo fa fo male no se fulu fitu mala fa lo te le tu la valus mai lo fa fonga le fa fitu ne va ya so tato ba fa sa mo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai,
e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Vea ai le ipula. O le upu nei whai i isi fuala au, e mawhai ona whabena, fuala au aina, ia po isi foi tau mawhai masani e le atunu. E iei li teimi nei a e sila i le tele o whai papalangi ua sauri teimi nei. E iei a whai e te vai atu o lae whaalua ina lanu sama ua pula, ma lanu mea mata lava isi vaenga. A ua iei le vea lonu inga o le tongi fo i le pa o le whai. Vea ai le ipula. O lona winga e whaatatau i tangata fo i ia la whai atu sina tala whaataitai. E iei se tasi nuu sa whai se ngaluenga le nuu ngaluenga whai tasi ale nuu. Ia, mana tua fo iso se fio anga la vai whaamoe i le malosi o le nuu. E tu leia le ngaluenga. O toi ina matutua, ia, na leo atu la vai whaamao popo, na o sina vele la titi lava, ia, na wane lea sa whai matapuai. Ua mapuane na itama matutua, ai maitawina lava il komiti, a mapule au matutua, o sa whai ai fo i male au laiti. Toi a matale ngā luenga, e mapuane le au matutua, ua mapuane fo i male au laiti. Ona wala ua tu leo il komiti, sole. O le ale me tau te whata i tai ai fua i tangata matutua. Tau te leilo to ina ia ua matutua. O tau e wha moe i ele ngā luenga le tatou nu. O le fie whaanga ki ngaki le ngā luenga ua la. Wha maile tali a lesi la i titi le nasa i ai. Mā kou ki ai lo fo i a mā kou le la va. Wha pelo le upu o le tantale tai komiti. O i se ka lofa se. E u tau nuu i ante u tau le muanga ngana le atu nuu. Wa ke ia wa kou vea kou ke le pula. E oe. A wā o le whai mo se whātaita inga. E mua pula. O na whatoa vea i lea. E o fo i le mango. Po le nonu po alawa la au fuala au aina e masani ai le atu nuu. O le natura i o mea. E mua o na pula. O na whasolo tuailea i le vea. Ia a o le whale tonu lea wa i le tupulanga lea. E vea ngai ko i inga. Le ala leo le vai, wa matutua. A e vavea inga vai a kuai malako. Le ala nana wala au atua i ka alofa se ia au tō. Ia ngā ua kou vea kou ke le pula. Ia manuia lau whaasausau ngā Samoa. See
tala falava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta wha te kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuangai avianga iai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Me e mawhau mo mo I saungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sa wawanoa inga wenga wha leo leo. Ele ngata I le tino, ai wha apea fo ili mawhau mo le poto maasani. O lo o iai whai au ngā anga waa, la tau te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hawhiafi, e whitau I le lei mau fuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua awhi lua ono. E tele awanoa ese. Awa lai te toi whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Bevala au le ovalpse lau, lua wha toluvalu. Ovalpse lau, lua wha toluvalu. Your future starts here. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi amu so. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa usu ia kai awangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fiafi wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa ma le au tau wina o lau tama. Ua mawawa noa I la esi, a le Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. O le Our Kids, e whaavai anga nu o le Pasifika, o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaia o ngā Pasifika, mo o lātou whalea o ngā I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, I le ovalu se lau, 215 ovalu se lau, 215 Lo somos valu lo tele jula valu le poka la me malo le tai ar video Samoa faftai fa malo faftai tato umo nei matua fo mo moli tamai tila o nei tai ar pesela mo e Leone High School malo la versi fu good morning.
Tomo Radio Samoa mo mal tamil tara pokala tua ile ele. Pataro faltaro pokala mel nei taimela taole au fai fato anga matato u malava I fifia to tole la au esele ko le ya wa folto ina la au tu e tato tae au le tanga taro sui fanga wa ye nei nga nga yo so lava yo tua maota molo tua fale ka mar kapis fi wala au sainga la fa kon kala ko kapis anga te tua ile taro pokala me tua ile malsonga ya tu le pro pena vati ma no se fa maria lo songa tu le Tala fala sunga tawai ta tala ho sol pa yemal malu sa mo yon tulang fala Filipina. Walo fa po formal tat proclaim ni ta ka malo so ko mo malang me mama wo to ala sai nei. Sawa le malu lu so la malu su le lari ya. Ya ma ai al malu lu ka al malu lu funga ai sa. Ai sa le. Malo non sa ya ko lo ko ma fo ya mo le spring la to wa. Ya o se te mo spring. Yeah. Le lei fa fatai o le nei tai au tate fia tala noa le umala ma le lemongrass fa mole ia mo sona nga mo le tangata foi la tawa ya ma te leo le umala ta sile super healing food ma yo le sing ole umala an ka ole orange sweet potato ai se ai pa te pa ele ma senita to ile aing le orange sweet potato fa pa le ngo common name ole umala ya ela una flavor umala kama yo no meu enzyme kaya ilila to fa liwingan maso malu umala isuka fa li suka le maswana mo male ilo umala lan elan pa ilan an si umala elan moli si elan viole elan usi an usi umala e mo ko ni rale ta o potassium le anga ko to maulunga ma meu fiber ole umala tele foi meu antioxidant por fitfito to pe beta carotene vitamin A vitamin C ole healing power la umala fa mai tele meu fiber la to timiti ia le upper cholesterol mai o me aile ai oni pipi ia la to ma mo nga foi ia mana va mau ya kama umala nga foi ti tele no mau o ikane sol manava for colon cancer o tele foi beta carotene mai male umala foi lo fatu me fa ma fatu mai sika ne se o no mo yo nga tele foi mo lo so fu malo lo ina la tele ma fa tele ina foi le falle ya tele na lo immune system no tele foi lo immune system mo pusa pu ingale o lo tino mai no health tip mo le finga le siko lo umala me fa ngana pa o ti sir pa o le umala mai nga na hulu lava le loi pulu por stilo bed ili vai ia saka ko mal pa le sikter ngala umana tele tu me ngala mo pa o le ano ia me ngala le mo umala me beta carotene vitamin B6 vitamin C vitamin E mineral potassium mo folate B vitamin mo iron tu se valu le me ngala mo ile umana ele nga me ya mai hata ro mala vai fili mala la mol pa ole fulu fi o malo si la no lu malo telefona me linga ile umala o kan la ko lu umala sai mi o setembro mai o sai ngalo umala ya mata va ki fangu va ile sa va ko kofi iwaka pa afod vai na makilo le umala tuini toothpick se tolu pe fa le afala umala infatti ti ele lu ngor fangu na e per so filotatu ya no to ti pe ato role le lu futu le umio tatu una to ti pi role ya ave pe avane tu ton nisfangu vai ti filosofia ina to ave role to i fa por mangala la ta pe na malte mio oktopa ko to ina la na umala Mahalo. Ya, tato uma. Lam fenga kor kami ngia. Le se to titi lagi se uma ya kuso. Se uma kuso. Okay. Na le pa si maluru lagi ya faila tu lunga faia family na. Tu lunga fam amolung ko vale ya lo ya te mi mo titi lo ya ke no te mi ready. Ya. Lam fenga family kami ngia o lo ya se tema makolong ko a.
Ia, leila e au kilangi wa mako ni maruru au ko kilangi mpa ama ka ngi kulo spango vai. Ia. Pa e pa mai pa il pito la lu mala vai. Ia, okay. Lei ta fa solo atu lemongrass fa mo. Ia, o lemongrass kile lope sa kile sa mo so ya ko fa la ko kile lemongrass sa mo fa mai o lemongrass. E pe al ti polo vale ai kile nga lemongrass fa mai nga foi mo ngu. Se uma ka o kulis ko fiku ngu pa mo tam tala tu me lemongrass. E ave foi la e foi lemongrass e feili nga ta feili ti feilo ti e ave foi kawi mo la para chicken. E ave foi il suai pe a foi suai ave mo ngalo fati ato tu fa malulo ngala o le pito la lo mo ngalo tu le tono le suai le si fainga a taula wi el foi ave mo ka mo ngalo kwa pangong ya le la wi pe ave si la mo ngalo o mo ngalo fa sa mo ngale lemongrass ia Ia. Ia mai eu le kilan o lo ila lo fo kilan hi o fasi malu no tele mo ia e pela o winta ko ola mai le sam. Mano. Ia, le e je mai nga taua mo le mo nga ro ai e se o fa lo tu lo fa o le ana mo nga lo e o lo fia e vai o fia vai si le mo nga lo ring tia nga next ala ko ai si fa ko sa que la inquietud ahora inquietud y regalo ay a veces un okay le ya o falo o film la miso so ni le mo e se sta sitata ala to fitila le mo o le lu me fa e to lu me fa le sto mo e o lo tinta le fiu fa malu ona fushia le mena tinga ma so masingiamo to vai e ti mo le mo fusiela me ga ki nga le fiule go fa malu ia fusi se ia fa le si me fa ala casta o e fusia le vele tinga ia le singa ti me fo mai e so que se vai ma fa na vale mo tolo minuti ia mona de se le to tu ve malu mo tolo minuti e na ta singa ko fiti ia o ngu ia me si me fa ma for the moon or too much red meat ia mo alcohol me nga ma fo ia le ngu so ka ko so mai tu sa nga se lau kala mo ki tele le meat ai le aso ku sa nga la fa le ki ai le fa pe la fa kilo. Okay, malo fa tai ia o jele mana ia nei na vai nga ole e ta wana mai le sifo malo loina wa healthy ia ta ma fa ia ola fa pena fo malo sil tino a ina tonu la ia mantua tato fa pasatei ia ko anga asile kwa le lima o le ho o mo ke minori ke mo supo tongi e so ko nga fara o supo ia nga ke supo me fulu ka fa mo o fulu ia asa le malo fa tai ia ia ni se fia vala watu na ia no lo telefonia ia o tato melan o lo tasi lo le mtolo no no veli o lo tasi lo le mtolo no no veli ma silo taxi mai ta mai ngo vile play na le fa ko lo ke fo ngiske okay ma ia fa vale asa fa tai mo le ta por kala le ta e fa kai fa se foi manuel ne vai le songa tu dai por pena ko pati wa yuku baltar por kala me tu ile le ta o to se fun ma leva minuto to tal le ole to leva Malo fa tai le no fa se mal tar por kala le nei foi ta ma to mo ia mai oi fa fi fiang ta o le samo Hey, oni un fieto tubu Ilotino Uamatea le tupua Le asalilo Saufa sufina Oi ile telefoni Petauane aita Isofa amoni Beita iwa feita
tamana oga ole fili ele maile te lo fa a oso soga inane ito le petia ai le moni ole alofa oh desa afi ma fili mama te ya tu mau masaniga ya todo manama the fiatado y lo lima oh el elosa saufa ya mai mauga ore alasi foi oh mai le panona Wananamu lo manogi lo ola oh de pui pui ne isatia ifauso osoga oh ele losa saufa ya mai mauga ore alasi foi oh mai le panona Wananamu lo manogi lo ola oh de pui pui ne isatia ifauso osoga Sole, Eva Malipese, Malo le whafonga Samoa, Malo fo ile vai le musika, Radio Samoa #1 New Zealand akoa, Simpson, yeah. Malo lava ve tavale le foi malo na sai malo le lava papale lu wala e le nei foi tai o fo le o te atu le telo le pisio la wala la wava yatu ku mewa ngai fenua pai mo la tu sifo o lo tu maun poloka e magara tai au pai mai i le link mai o full valu highways full valu ngai full ono flow le mai ya manaya Lincoln Road on ramp ka poloka kikia Pasi mai loa, te ara tu flow de lei afka koe poloka lava around Point Javelian, Western Springs. Afe mai lo se fulu, mai o le highways fulu ono, flow de lei Manitano, na Rasco la pisi ana flow de lei Manaya flow de lei mai one hanga seki, one hanga pasi mai wala la papa. Afe mai lava le wui, kawhiwhi, wa pisi mai lava le uko ke ringi sio e poela ko vale. Fa wa mai lo se fulu Manaya la pisi ana flow de lei e malanga le taulanga ukilani mo le highways highway 1. City bound Latu Mount Poloka Mount Wellington on ramp and Alice Lee Penrose Maanga PCI Yataya Umalawa Te Pawana Wisi Banga Umalaso Longa Delay I'm Malanga Bay North Shore think Latu Tulantu or Tea Valley Road and Wairau Valley Te Pawana Banga Le Poloka Nei Time Mara Tahao Lunga Dala Wala Nei Time Mara Tahao After Valley Mahalo Lavan on site Ile Nei Time Ole Tahao ya Faftaile Tueles 5 level 2 Nei Tahao Le Poko Ke Aku PC ya te tono fa pena fo na te atu pisi mo nei matua ya te pena nei fa na mo bori la onga ka sia ongi ko ka miki la ongi ka fo tato le Spotify na ba no wala all in 8 out body fa te tele pula ka mana fa nga click x so la te fa no longa I want to try le poti longa la wala. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the only ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, ma'o milisend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samo with a
So it's a full middle to Talo le tula Eva Radar Mafafi Fiang on the tile. Good morning. Toi ono mana whamiro jolo tōre tālo le tūla e iwa o e whawhonga le porkalame maro le tae ao le Radio Samoa le neifo i astofi ua lua se fulu ia ianso au kusol tāra polonga le lua whe lua se fulu ma le ono awere be inga i le tuolo na la whala o maru tiolo tū se fua mo le uola a whawau tāra polonga o le neifo i tausanga sauri mai mo tāro tāra fau so a se iuli malau pia mai a whawhiwhanga mai le ewa e oso a pia le la
se fili sana prima e tino e le pongisa ua mamae ai le anofa o se fili sana prima e tino e le pongisa ua mamae ai le anofa se mano ano ai maroi matza wala e chan vai palo ano ia puna e te ale alo pai lo tsava makusi ai tsava ia puna e te ale alo pai lo tsava makusia itanua Pula pula la no tu sunatia uma paupanga Ole alo famo oele uma Pula pula la no tu sunatia uma paupanga Ole alo famo oele uma Leva e para matara umai o no anotana Divisina sapa alila nilo se patasina Olea lo patia pai aina Divisina sapa alila nilo se patasina Olea lo patia pai aina Ano ano ai maloi matza wala e chan vai pano ano ia puna te peale ano pai no tsala papusia e chamba ia puna te peale ano pai no tsala Mapusia itanua for Samoa on Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw!
au maria, talani mai au te roni, sila mo le so, soifua maria. O le li poti le solo le maunga e mawao, i mea te umanga nui, wa whaari ai, o whaamtalanga e whailo ina ile la matio ola sa mawina, whailaina, talanoina, o na tāti ai lean. Tā wai le li poti o le whaale tonu, e le o se seo seisi. Ai o le whaio whātinonga, mai o se whaalawalawe ma whailawa o na wāuia, mai li tupu mai. E to ono i lātou sa whana soifua ina wa solo au tafo le maunga mawao. Ma tanu mi ai i le asolus fulu i Januari luafe marer fulu ono. E au fia Lisa McLennan, Susan Knowles, Jacqueline Wheeler, men suloke Penason, Sharon Macaniko, ma Max First McKee. O le toiro i longa o le whaaralawe sa komisina le fon whaatonu o le tauranga o tauranga i le amatanga o Februari, ma folosia i le sorona file unga. O le rifa masino li tae o le whaamisinonga maulunga, Honourable Paul Davidson KSOKC, sa e tu sia le ripoti. Ma i whaali ai, o i la tusa maari li ua pei lava, o le isi whaitu wafe mawhi o tangata kiwi e masani o nga iatu i mawao, i vai tau umore tau mawhanwhana. E tola wapia i le no whanga mata ina lata le mata whanga i laloane, o le maunga o no le mata ngo fie. Whaali ai le rifa masino bori silia ma le lua se fulu o tau sanga. Sa mai tau ina e tangata whapitoa e whaia whiutana inga i e tūlanga le saonga le mō o se solo li no whanga tola wapi lalo ane le maunga. A betai, e le aise me sa whaia iai e vau i e se wharu lawe mtau tia whape e tupu mai. O li unga o le lipoti, o whato e sere for whatono o li taulanga o tauranga i a ingo i lantou sa whano soi fo i le wharu lawe, ma wā amata ni una wha solo i eisu e spenga. E vai tau se furu ma se furu afe tangata kiwi runga atu le maari tumare ona suli mtau sanga. O feta iai ma whainga tā, to e le ngafti e ino na whaatau vaenga masani mana o mia. E au fiai me ai e mawari soi fu maloloina, ma lava lava, e pio na mawai se lipoti fou. O le lipoti mo le mati tuina, o le mati tivo tangata mara dupo le Older Persons Poverty Monitor, sa whaama tuina le asona nafi. E le whona whaatono New Zealand, o le tautua lau tele au Kersiano, le New Zealand Council of Christian Social Services. O lo whailo ai, se ato le mātitiva, mo whainga tā o fte ia imtanga mātu atu o New Zealand. Whaalier whon whaatonu, o se urua i tu aingo li poti le o whaatino i New Zealand, e ofo i naise whaasenga no le mātitiva i vai teimi munmuriane, o le mātitu o le soifua. Whailo ai le li poti le lata le rosful pasene o tangata New Zealand lunga atu male onosful limita usanga o soifua. E whaataatia ese le asi o fo mai nifo, ma fo mai, o no le taungatā. Se lau fasu fitu afe, e no foi fale la tu tele o naina, ma se lau ma le lua afe soi foi la loane, ma le limas fu pasene, o la tu tupe maua i le mai ai, o na tutongi fale. E tu sama le los fulu lima afe tangata kiwi le ma tu FT ia i mawhainga tā. E por soi fu e au noa, ma me manau mia. Whaariel tamai tai o le tamai tai, whaatonu au, o le fon whaatonu Alicia Southern, o le li poti o whailunga ili tūlanga uri liu i ele maramlamo New Zealand i le mātativa i taimi muriane o le soi fuanga. O le tu pao tina mātua, Maori matangata Pasifika o whailua ile mafuri ai, o ila tau le whaatulanga no le maurunga tu whaingata o lola tu fte iai. Li ptia foi, o tangata mātua tu Pasifika e pito sili atu na maurunga le whaatulanga no le mātativa i le fitu, ma i fua whaata taweiva. I tangata Maori, i lona lua i tangata e pito sili atu na afia, i fua whaata tau uma. O se maa fine sa ia la fo, i ele tino maliwa lona pepe fau sa whanau se pusa la pisi li no whanga o tā whaunga i au kilani. Sa ia longo i leo leo, e na tele i mauti noa sa maua de mai tanga. E fto a ia loina ina o whati ngā ma whanau, a o tā ele lona poto le whatitani ma long. O e maa fine tosu fito sanga sa matapungia mo sin taimi ina o mai ona whanau le pepe, a ina o toe te iane, ma ia iloa i le pepe o whanau le ola. O le eva inga matau tia, sa maua de masino o kusa le tausan tuluai, e se tangata whaingaru ngai kiria ina ia la pisi, po pusa la pisi le Malaya Albert Park, le ese so o male Universite o Kilani, male Universite o Suenga ese o Kilani, lo ngā tonu le taulanga o Kilani. O le vāna tero le mata upu o mwhaini ona li putia mo te mua, i le mai ai ona tau tino le ma fine le monio na nanga sala, taloi nei. A betai, o le tau fio le whaelo ino lo na ngoa mo le teminei, o lo whao o pēa. Mo i ere wha moe me o la aia tāpā ina le tā whia tū mau re whai lolo nei ngoa ele masina fau. Pea tū la i lumo le wha misnonga whai tū malo i au kilani mo le lo wino non whasalanga.
sa tau tino ele ma fine lona na ai no le tino le pepe se morianga me fana fasali na i ro tu lava le fa pui mo le tu sanga a ele o moriina i se morianga o fasit ngata i fa mo monga fa masino tu si ai o le ma fine e masa ni ono no foi tu le fafo a sa tau no mai ni usila mo se ngā wenga i da se suma le valu o kuso le tau sanga mo vai ma no foi na o is falten malo e o kilani o ngā ton le fa la lave sa tupu i le no fanga Albert Park a ele a tole lua masina momoa tu talo na moa se isi pepe fo to afana o la fo i se pusa la pisi ase ainga i Freeman's Bay i le mamotele o ta paina le fa vai o onga i le lango pati uma de par mene mo por kalame o la to fa dia o le afa muta ia le fa la vea o toi fa tulanga no o onga wala tu tapa ina le fa vai no se fon fa foi tu mau tu ma oti mo mata upo o onga ma fa sengana Independent Curriculum and Assessment Council e va ai a to swinga mata ngaruenga o onga fa alia le presteni o fa vai o onga New Zealand Principals Federation Jason Miles o onga wa veni ma polo ka pifa por kiki mo le toi fa to tonga o onga e ao no lina e tangata to mai whapitoa, a leo se aufai porkiki. Mai e tā wai, o iei se tūlanga o whaonga ai o ai tia wha porkiki e taita i ai. Le toi wha tūlanga no a onga. Mai le eise toi wha tūlanga no a onga, mo le rumanai o iei New Zealand. Ma tuo i ai Miles, i a whainga malo wha awau i le whare tonu. O i e tā o foi. O le whainga malo mua moantu sa umitere o whaia whiutana inga i porkalame o a onga winga ese New Zealand. Ai o whainga malo o ienei, o lo latu tūle ia whata o tonga tawa latu i suinga vave, e whaalotu tele ina lea i whatinonga i tunu i whafo. O tāpai e Miles i le rangolango pāti uma de pāre mene mō por kalame mō a onga. Ma ua mana na o tiu tilo e awhi ai mālienga whai whatiuma i le whainga pāloto o saungia tiain. Ia tāro tālonga i le telo whailo inga mana whātel tanoanga mara o whaili poti siria malirima tau sanga mo vai. Sa hata mai tele ia Josh Papari, e mi milo le tō sino tangata i sose mea tau i atea. E ulava ni whanau nonga piro silio na le lea au whaili poti, e sa ma whai alava e papali. Ona whai mali e le toso ina ese oni taula ingo ni li poti ini ana taalo, pito silio na le lei. A e tala no tele i le lei telo le taalo isi ona usa taalo. Ma whai loa mea nātu te whaia, na i loa le tala no i lana lava taalo i lunga malai. A e tele ia mea ia ona tala noa ia winga i le tele o tala anga o ia whaatuina i lana ka lapo le Canberra Raiders. O papari o ia whaatuina se matati e pita tele atu o taalonga o taalo ai mo le Raiders. Pita tele atu skoa o ia mawaina o se tamata alo i luma i le tala anga o le kalapo. Sa whai fo i masuia Queensland i le State of Origin ta alo mo le Kangaroos Australia ma le toa Samoa. O le melena o le eise whaate inga ina o forfolina le vaso nei i alona li taia mai le taarong wha professor e mai ai o le taamarisanga o whasol nei. I le amatai ona whaafateia ona lava usa ta alo. O le taalonga le poras fraile o le ato i alis tōsa lau whaasfutasi ona taalonga mo le Raiders i le NRL. Ma le se lau lima sima le valu ona taalonga i le Malaya le Canberra Stadium o lana taalonga wha ai ufo i le na i lona Malaya whaalo te whale. Mai o le ata alo malo se le Raiders ma le rolofiato o le au tāpua i mo le whaeloina. O le toi whae ngoino le Malaya Canberra Stadium i le ingoa papali o le Papa's House. E amana i ailan tautua. O lo iai foi sonata o tūsi le Malaya Canberra Stadium o se whaamana tungona na score i ta alonga ma le South i le Lua Avesu River. Le sa ta pili le ta alo le Green Machine ma au si le soinga Champini. O ta auni ro Blacks e talitalia se ta alo whaatau tino ma Springboks in pawhadi e le whaia onga ta alo pui whaalonga tana umanga. E re tau ana latu ta pena moni mea o mai loa. O le tālong whai teuria mua le wawea side Johannesburg, Afrika Sauti te New Zealand. O le avema se lui tau tele mo le All Blacks o te mine. Ma whaari ai umanga e ulava ina o latu te tonu e latu te ilole tu ai ngota alo e iai li Afrika Sauti. Ai o se mea wha avalivalea le manatu. E le aini nai wha fosei. O le atom whai le whai a onga Razzie Erasmus e whatino. Whaari ai umanga i le vaenga whai a onga o ye nail Springboks e o lava na latu sao nuni moso se mea. Wa to tol te tununga umanga o le ta alo pui pui mana o mio na fa mo mo lan au mo le ta alo mo mo le series ta alo fa va malo i le Malaya Ellis Park. Ma ia ta wai wala to fia le me o ye neli ta alo a ele o fa marina. A wa Springboks e telling no se fa mata o le la to ta alo le mele e le mo fa na la to to fa wina.
le au tali malo e whaatontonuina le taulamanga o le tālonga. O le tamatai kapteni mumola ne di polo whaavao malo le Silver Ferns a New Zealand a Meriane e kera sio. O tue whaopopo le vai teimio lan tāleni ta alo i seinia. O le whengainga ma le au le West Coast Fever. I le tamarisanga ne di polo Australia mo le ruafe ma le rofa fitu. O e kena sio se urua tamatai le on teini ta alo fōu New Zealand. O i ere wha moe e fola ina ni nā yaso mana e mai. I ale awa yatu le tamarisanga ne di polo ale Suncorp Super Netball ale atunu. O teine ta alo la walunga ni silo o wha maro si e tiro e tunu i whafo. O nei leo mawhaia ne te polo ni silo no foina. Se wha mauninga o le aiai se ta amaristanga wha alo tui whale ili tau san fau. E to lima ia teino o le au ni te polo o Silver Ferns o yenei. Sa ta alo le ta amaristanga Australia ai o le alisi. O iere wha moe o le wha popo. Sa whaier wha unga i tena sio step ese mai le au le Silver Ferns i le tau sanga tuwai. I lona whali ai. O ia mana o mia se malo longa i lona mafau le tino. Ma le nganga. Sa whailo ai le tina te lavo tosu li metau sanga i temu tonai. I lona whanau nunga te aloe li tamu sanga a Australia. Tala nao ne yaso fusia tunta o mori fia. Ma ia manu i alo waso. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Au kilani i saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bus screening test. Have you done yours? No, this Nena is too young. What anymore, Nena? The agent's just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Manu maloi se pepatalo o loa mo au whaataunga i le Pack and Save Ball Any World. Pe o tu fuafoi lau tāwale le bango le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maloi ala tu sei i aso whareile te tasi. Lafo sau top up tolus fultala pesili atu. E maua ilo wavroa i le sei. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolus e lau tala New Zealand pesili atu foi i Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga i le ClickX. E 5 whailonga tai se lau tala shopping vouchers. Ma le 5 petrol vouchers ta i se lautala o le aseina i aso whareile te tasi e ia inga o le rei whaapitoa seki a DigiCell. O le Casa Beds and Appliances o le tali o umanaonga i o loe whaatotonga ilo mauta ini tau le lei toe anangata e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand whaapea se tino fōa o le potumalo o lo laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Talo falava o au lapi marina, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi 5 amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu.
poto lona mta upo lua se fulu e whaita wina ile upo le poto o le nei tai au whong. O le waina, o le whaata we mulea. O le ava, o le wha pisa pisa o lea. O i lato uma o e wha se seina i e le poto e lato. O le matauti o le tupu e tusalea ma le tangi o le leona tanoa. O le wha ono ia te ia. E anga sala o ia te ia lava. E whai mawi ingol te ngata ina ua nofasa o ia e le whamisa. A wale umala tau te whatupu te leina. E le suatia le ele pai e. Ona o le tausanga mariri. Ai a isi o ia i le tausanga e sele ai saito. Ai le maua. O le atamai i le loto te ngata o le vaido loto lea. A o te ngata whautauta na te utufia mai ai. O le tōtelo tangata te tasi o la tau maaranga ina lona anga le lei. A o aise na te ilo as tangata whamaoni. E sa wali ma le tonu leo wa meo tonu e manuia lana whanau pe ama vai atu o ia. O le tupu o lo nofo i le nofo whamasino na te whaata ape ina mele anga uma i ono whonga. O ia se whapea o wha mama ina lo loto wa te a o maa wangsala. O maa SSF wa i ma efa SSN e whatau ino sia ia me lua LLI. E ma whai ona i lo le tamma i lana mio pe asa ona le lei ma le tonu o lana me whai. O taringa e whalongo ai ma mata e ma ai ai o le ali na whaia ia me lua. A wate nau nau le moe ina ne i whamativa ina ai oi. Ia e matala e te ma ona ai i le me ai. Ua whai mai le whaatau e leanga. E leanga. Wan wese o ia. Ona mita ai lea. O iai auro ma penina tele. A ola ngutua i ele poto o le iputa wa lea. Ia e talia le ofu o le ua whai ma boni o le tangata ese. Ma ia talia lana me tu whawhatau. Ona o le tangata ese. E sua malia e le tangata le areto na maua i le pepelo. Ai muli ane. O tumu lona ngutu le ili. E whatu mawina mawhauwhaunga i le filifilinga o le filifili le foi ia whai ei taua. O whaali upa whaali lo le o whelwa e mawhi ave ai. O lea, aua ne fi whaua ai ma le o whaamanga pea o na la ngutu. O le o fitu i lonta maa molontina e tina ialana la mepa i le pōuri li lava. O le oloa ua maua whata alise i le amatanga e le manuia lea le ngatanga. A ua te whapea ne o te tau atu i le leanga, ia e whaatil tali i le i, o na whaola ina lea o oe eia. E ino sia le i maa e fua ai, o fua whaatau tau whai mango i le ia. Mai le i le mea uia tua i le tangata. O ai e le tangata na te loa lona la vala. O le mai lei o le tangata pe atau tala ta alise i le me whasa. A o mafo i ana tautonga, o na su e ai lea e ia. E whata pe peina e wanga sala ele tupu poto e au mai fo e ele me whata vale o la tulunga. O le mafo fo te ngato la me palea le li. O lo su e me uma te tono le loto. O le alofa mal fa maoni la te leo ina le tupu. E whatu ma wina lona no fa li i le lofa. O le matango fio tau le lea o lo la tau malo silea. O le mamalu fo yo to e ina o le urusina lea. O whaalawalawa o le manua e whaamamai nai leleanga. E whapea fo i tā i te tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasi atua i mawha mai senga, mawha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Walau mai loa i a linga Philip Fusi linga, to ia whaapo linga, to ngia si ulavea, pesu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Attention all Bainetoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening, because a breast screen today can save your tomorrow. If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz. Me e mawhau mo moi se ungan wenga wha leo leo. O le eme se ali manukau, na te tape na ina oe mo sa wanoa inga wenga wha leo leo. Ele ngata i le tino, ai wha apea fo ili mawhau ma le poto maasani. O lo o iai whai a o ngā anga waa, lātou te fisosoani lau whai ngā malanga. E iai wasenga o le hafiafi, e whitauri le lei maufuafuanga. E wha angata le stala le aso lua tasi o aukoso, lua a whelua ono. E tele a wanoa ese. Awa lai te toi whaatali. Tanga iane le msltraining.co.nz. Bevala au le ovalpselau, lua wha toluvalu. Ovalpselau, lua wha toluvalu. Your future starts here. Le Shine Dental, susu mai I le lata u falefou. Butele ma matango fie. Il faya fole siaki au oloa, fa apele ni fa pietasi. Moe wale stala mai o fou mai I le Shine Dental, I le nau le 5 selau I vaiva tala. Faya fua quotes mo le wins ma le ACC, fa tasi ai ma le fai fua o tong fitinga, moe sful valuto sanga ngai lalo. Le Shine Dental, hafia mai loa I le 575 Great South Road Manukau. Telefoni lua fitu ono fafa, lua fitu ono fafa. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga fapito. O fiatu factors yono no ngā tupe uma. Ai asa tupa se whai paiponga. Pili laiti po oso whale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ase tutonia lātou brokers. Mana au noa le onua o, whalua lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E ia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. Toto mo Samoa le nei fo itai o fo ya o lo o fanga solo le fono usual para mene Samoa le nei fo itai o ni so vaenga lo fanga solo I le moto fono I te fa. Te mi le ta fai tu nei li pisik. E al falinga na mal fa lolo. Ma lo fa tai ma salo sa tau tu lai mai le fionga le mista po fa pa fala lo fino. Ya fa malu lu atu la lo sa no le fionga le tai tai o le malo. Ai la va ni si vaenga sa tau fai lo atu. Ono nisi sau noanga ia pe na o mai ele fionga ia atonu fo lo to fea o mai anga luenga le leisa fai a paua lea o ana fautuanga sa ave tato taita yo le malo I faululunga mutanga luenga la ngai fale ano e a noa yo upuia o mai tonu e pe e faola tau ia mama pe e avatu se fea ia tu la I mai si o e fasanga tau mai ama tau minister o winga sa o ana o upuia pata tu longo to ai ma o tatou foi na o ina ele fa pe foi na ele fa pe foi in tatou mai tatele ya onga io sa tatou a onga le ala vai au mai la tu manatu le o CEO uma sa scorsipi e sa tatou a onga lava o le poto foi o le poto mai le tua na fo wa ele tua poto ya ti o na sa fa ina le foi te fa tau va a tua I lo no fone e famol mole aven fautuanga le le mo tato malo ai mese tato CEOs a falonga e upu ia na ave ai e matua le lava so na e ave le mata upu e tau ma fai e fa wai va e misa e ele ia minister ma CEOs ia paulea ia tu ala loatu e foi nisi fufuanga sa o mai e afionga ile e suile mai ana malua I James o le kovana le na ha tu mau ra fufuanga na ono tau sanga le James lua James in tai tu no no fong vitela lo tari ma lo matola o le mo fa ka se kari mingska ya fa na ma to me ya ma di mai le su te tai se uma o atu vanga le e so vale ya ya ma di mai su te tai se le filosofi mai ya ale tom fa mamla matu me tu la fono o me yo le tu la fono ma o te fasea fam talanga al tu la fono ai e pupu o teunga ana o me umana ton wa levana yai fatinonga fenga lwenga ko vana mlanga fenga lwenga ona lava ye ton
O me foi o li poti mai si vai. Ngai tama swinga lava. Eke tu faua nele arwal pea. Ia, Mariel fa se ore so wale fa tai pe ano fa atu. So ia ke so la atu. Na lo la fo la tala ki no ka. La fa atu o so ani le fionga le. La fa atu fa ona o komiti tupe. La fionga le sui palmia. Ia mal fa lo fa tai. Ele o se ming ska ku. Mariel fina ngalo le la fa foi eu. Se so tai mono le tala mai la. Se kilo ku la fo ku mau moka ngai mar mala ia. Se on sai mai. On sai mai se fa atu le. Ano sa fa mai se on sai mai tato mot. Sen tato wa fe fo le tu tai au. Mana ia me o man tato wa fe le tu mai lona to o man file mo fa fi fe tato. O le mta o po sa no ia le fionga minsta tina mata mai ta. Ia na mafu mal sa no anga su sam tam falla tai. O le ma o le ia tu fong fitalai sa fa manui el malo al fai ungal sa no. Ia sa ia nga ila fe ngal wengal malo ma office city. O le alava tau ma wa tu fong fitalai tau pispisia la titi ama tau fa winga lu la titi. Le ngata nga e fa manui ia na ia lo ia fila iti na ia. Ia no fa pe la ia ile tulanga le na ule ango atu ia ai sa utau ama le tulanga le ona sa e fa manuia ai amai tau atu le no foi se si va e ngor sa unuanga ia pe ona fa yatu o te tatalo atu le mota ta tia sa unuanga fa winga lua le lava tu tau atu le file mo le mota au lo fa fonga sa mo lo tatu tau fa fono fa tas lo fionga ile suita tai o le tuanga i pe ona fa yatu. O le tūlanga ai o le tūla i mai o minsta. Ia on ta whai utau ave ale ar kapeneta atoa. Wailanga i le whapea na o le minsta e o le tūla fono. E mawhai fwena tali mai leisi minsta i wha nifo o langa portfolio. So soang e anga le minsta e o tūla fono. Ai te wha maluru atu rau fionga teitai o le tuangai. Ia ave ese upui o le oso vali. O fina ngalo whaalia e tā ua fina ngalo whaalia i so se vaenga e sau no iai. Ai ave ese le upu fatama lea o le oso vali. Polo inga le fonge le whailai tusi ma sui whailai tusi. Ave ese upu ia mai whamaumonga fono. Sam tau whale la tai ua mai a lau taimi. Lewa whionga fono fitalai. Nasi mea lai titi area. Nanga le la alu i whamaumonga le tatou fono. E whawinga lua le. E la unga whale la taimi sam tau. A malulu atu le whionga i minsta. Le ai ma se nganga alua lua whape. Ia. Langa ua whai atu whai unga no fua, ai whafonga mai, o le ma ua atu no fua, le ma ua atu no fua le winga leo le, na o se whautuanga e avatu, a le mta upu tala noinga, maari lie utu finangalo, a avatu lor whai unga le whonga fitalai, u whamutai fo I, la se e lumar tato ngā luenga, ua tuai tato ngā luenga, iau nai mea la haiti atu te whaatawa ina. A o mea e mwhai ana whai e lo tō whinangalo ma wheli wa. O le mea lea, ma ia le awhionga le minsta o isinisi maala manuia. Le whafonga mai o le whawhile muatu ia pela whora whainga. E pupu lava se, o me lau whionga whakatalai langa leo sa unua le whionga sui mara. O te arofa foi i te maari o lo tō whia nete misi o. Whaupunga lenga lafo o pewa. Whingalo le malo e sui mai. Pe tau mai tau e whawinga lua. O le pui whawhonga mai a whionga I si au fufu. Ia whionga I puri siri fau. O e whionga awen malo e a o kama whaskol sik. Pe me tau te pe whawinga lua le whionga lo le whionga. Ia ma le, o kere whionga lawe le launga le whionga le suin bat. O re i umanga ko whesing otu. Le otu tele whaingai. Ia. O le ngāre ka penga mai ele li poki an malo whawhai mara mgoa. Malo whawhtai. Ia se toi pa. Pau ia si me popo pa de sa fina. Le fa malulu ak fo I danga. Tulanga I tau a fo ona. O atu fa malulu ngara o fionga I le tulanga pe ona. Fa fonga ia I ni tai au. Ka tai bo do. Ia, malu fata mari o tu fina ngalo. So tatu ngalo nga fa toto e. Ia e pe ano to fa fonga mai wo fa tu atu tu nga sa nga fa nei. Ia se tu atu pela va no ra fo te tai. Si me dai titi na nei to tu pu fo. Le fatua umana faila forsanga le aso mo mo tato fono. O fetu na inga umal ka peneta. Faila na mawal tu langa le o le feu fai o le fetalia inga o ngā luenga I tono le mota.
o le fionga le minista o ainga maanga fsotai. O lewa tau virtue o le minista langolango moa. O ia foi. O le minista sa fai komite o tupe al kabineta. A pena foi le fionga le minista o pisnisi malamanuia o le afso soani i le tulanga i le minista o talonga ma anga fsotai ma me fapena. Fapena foi le fionga ia paunga. Minista o tato sutusi. So soani le minista tupe. E manisi o lewa iai le fionga le minista o aonga. E so soani le minista o sai fu maloloi. O se mataure na whainga whau lau o fionga suiti tai. Oi lava lai tu atu e tau wha malama lama lo fina ngali. E fina ngalo mali. O maso nai te nofo nofo au e. E iso wawa noa. Alai te loa me tauna e sao no iai. A o ta tala lava noa kabineta. Oi lava na te sila fia se mea e wha o so fia ila na tali. E wha so ani le tali le malu. O le mena na e whai. E wha malu luatu nei te ua tope mai. It's a collective responsibility ale malo e tari fatasi. Ina nei te fu tu wa esesi fa pe oil malo le la. Ol big scala o karia kur ka fa mam malo le mal malam. Ya se mato to te riatul na malenga fa lo. Ya malo ia le fa mam lam le ia le fionga te il malo le po le masa le ma fon fitalai ia si on sai me la vale tai lo mau ai sei sa no ma tali fai tau ia le fionga ni sta tu ma le sui tai le tu mai spesile fa mam lam ma le sui tai le tu mai se te le ui me no fo ia le tu ama se sau oi se fai mafi mai la tu ama se sau tai il malo le te no se tau fa to atu. O le tūtonu ale masani ona pipi e tuad fonga fitalai pe atali se isi minista. Leanga iei whaanifo sota inga o minista o kabineta malako portfolio. A ola tai metali en malo, wa maa foi la, le ala wa wha manino le fionga i le ripalimia. La tū fontanga wha executive ale kabineta. O te toe whautu atu moa ne o saunoanga whauinga lua. Samtam whala tai pe ano whaiatu langa lena na e sau noa nga i pule sili. Fōringa mai eise pule sili tu lo war pa ia o tamali. O lo fefe whaile a mio tonu. O le tulafono voilea, e leo se tulafono i tau whaafefe nga i o ia whaile a mio tonu. Ai leo se tulanga whaapea o ia inisi o fefefe ono o le tulafono le ai. Tulafono ai e mai ina ia whaia matatu sava. How much more confidence do you get when you upgrade to the Kia Tasman diesel? Start with a 3-year, 45,000 kilometre service plan. Add your choice of 18-inch wheel and tire upgrade. Sole, eva mali pese, malo fafonfonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Palemia sa fail en nafsi ya tawe tawute ile tulanga le ole afo ile fa lo longa fo ile au mai so stangata al malo e tawa on la longo le Palemia mal kabineta ya taula o se whainga fau ai e taua. Tau te le a te au le whainga fau lea. Ai e iei la e lau whawhisiri. Ono au e o te whono il mātou society le a whawhawhile. Ia e peon sila fia. E masani on faito vanga a whawhawhine i lalolani ia tupu ele se manatu a whapewhela pe au mai se whalolonga po ani tu tau e te tau on anga i el kabineta a le italiaina ia se whalolonga whapeala na tāua le tūlanga le alo fionga le whongwhitalai. O
Ona oia te tau ia ai e fo te ai o te vai ru peina le saunoanga lo fionga i le taitai o le tuangai pe no to fa fonga ia o lo tau ta pena le aso fole lo tato sili mutali masani le stofi va sanga le leia la lo fina ngalo le au mai fa fisili ala ititi ifo e lu aso io na mai lo le fon fitalai io tu atu lo le avano ia to e va sanga le mal fina ngalo le fionga sa fa pito le fa dia ngaf lo to fa ia te fautu ina la fionga ia tusi le leila fa fisili ona mai lo le ona tu la lo le malo e tu sai o ko process le tu atu le avano e tali e fionga tau tele le tu o pawale ona o fa fine le ia o tau foi o la tuinga o le tāua lea lau fionga le lea wau whātāua ina, whātāua le luaso, pe ala i titi mai, e a mai lau whafsiri, o na tu watua leo lau saunoanga, e whātāua i lau taitai whono le nāfo, i associate e ai, ia o le atu atu le wano i le sui sa atu lei mai, o sanganga wha, o sanganga mua, sorry. Ia o tau tala noa i mata upu, ia i lesi tu ai. O i o lea, ia. Tu lai atu mare awa tele male, whaalo alo ni. O fo lea wanoa tu ina mai lawa whionga whonga talai. Ia e whai e fwoi se sao nei fwoi usu ngā whono, o nei tu maa lo sa ngā tasi. E tu sai fwoi male, tu la whono tau whaofi, teu. Ia ilo na atuang, e pe na whapena na lau. Ili wina al mota. Ia, mai ai leso. Lua se o mai, ili nei tu la reso. Na tue lau whionga whungtalai, o leo o mona e pailango, paia, sama, whainga. Ia, me se fwoi nisi o toto, o nei tai au. Alonga fwoi mara toto, o mwhapena na tu nai muni au ma fusai fala o ma foi le to fama le tanga ia e pe ona mai tau ina foi fela fola fo inga e ala tu la fon to faofi ia pol tu la fon tu ia al tatu fal tu petu ton sala ma fai ngai no atu ia fatino tu sala pa ia ole ma tenei xoro fionga li pa mia ma lo ka pineta ia le nai tu vai Fionga i swimming star. Ia, whapene fwole nei tu vai o wale whio atu le fionga. Teitai o le tuangai. Ia, e mesa sui teitai, ia ma le vaenga. Pe o na ngai al tātou malo. Ia, malo a fwai lau o maua le nei tai au. Ia, patalo fatu fwoi le. Sao whainga whaululunga le. Tanga luenga le tātou malo, ma whala putonga tu maoti. Ia, mesa sa mou botu. La tu whafonga. La Samoa e matalasi Ua sio mia ele sami Atu mangalanu lawala Mea i pia o tangata La usa moa la usa moa ea Mea tua e lau pahavai e monilea Samoa e ai malo au pa
So se mea aua le popole e mamulu mai le pa mole mole la usa moa la usa moa ea mea tu aero pa mai e moni lea le aoro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa i asau Lau Samoa la usa moa ea Mea tu aero pa mai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Whawhiwhianga mai le 5 stars Samoa matalasina o toi se furu lua minuta lo toi tale o le tula se fulu toi pona minuta lo toi o le malu o le tae au le really Samoa Ro siasi tau tua le tae World and Auto Limited o le ialo Samoa whanafsasani ante oi pēa whiala lātu tau tua le nea sa ma le neiva yaso so ngā Victor whatas mai ma le tātou ripoti nei tā Victor Maro ngā lua, good morning uso Ya, se fua maua mane rangi mane pēa futa vai na me se fua rauta pui na maru Samoa Pua se rangi mafuta mai nei tae au unga fua rauta vale se moro mahota maa lola wai uta e tau e tinga maru nei tae au a tuka kai au hei ta vai ya e ti koko a whaikuke e kure kai au Sa o le lei Pai ke me vela mar koko Samoa e se whakakamanga whai whawewela ti koko a ingo Mai tale poti uso Ka kai rawa ta vai mal matau no mata tue matau pau pe singi ya awane ngaru Samoa e ua sena li tue se nei ka turo ta abari ya matau i watasi ua ta la barbalu e makotiso ua ta la li watasi sene ya whangaia ro Apple Car Tax kora e poi e scan tuna tato whale o lo no pa uturo ta abari ya matau ya mal matau se ya turo swafa malo numera tun tato tipu somasau ni e tanga wa'la we matau se i wa yasa ta kasi whankesi LPG e hente wiki ya matau Rua suriva tala i le sene a fale tono ta vale e ko mato parisinia na so nei le tasi matolu istama ki go de so nei pero ku service pato fole ala wa special service ya plifino ta ta vale a mo ta toyu se mo bunga la va e se ni fine mato pali lis pato ku pa pato sto ko pe pa pi ya e wanda kwa ko ga ke o ke ma ku ala ta vale ya se mato pa manatu nga itato pa ni tato refresh ya video internet ya to langare ya lausa pato poleta to logo spimo ta spoka pa bola no ta vale se mare ma skena ya ya de pare pero ta vale no die formula sport ma anga laure pasira de anga to poleta to player se na pa pia ma se skoinga size lava e lo mata to player ya mota to youth ya ngata ko ile maso ta vale se yo kitini maso ta vale ta vale no mo maso SUV division de kato spoka ta you umon modify ta to piki api e foi ta vale tuai e ha te ko ta vale tuai ya e foi la venga ya ava pe ngai che ino ke ma te ino ta tuai te ta ta vale che in polo va mete si mai mo e ke si apala di maso fa ne soleration tolu masih no pense ma para ir sauta varia masu afang apa pe ko sau te ma ka vare mo e ferma ko website
i dunga le ia ma ko ka sa ba ka ba sa me ka ko ka ba ni si mga oye pe i ro bot ta ba ni si ya ia ta ba ni da sol fo rin ta lo ki do sol to sangale to una fa yang se na sa lo su mo finalisi ali ti fo ka fio duma ole to pa mo fa ti no ka ko teno ki ava ti fo ya ka su teno ki ro ka ba lo mo la ba ma to ya bi le ma to me ole o iba lo ki fa to lo o contexto san ya ma to fa pa uni la o sa ka ti ti por se cho ta pa o fo pa tu wai ti na mo ka ta ba es li ba ni wa sa ki lo su ava pe siro mo tino ia le la lu mai na lo a mai ro sa a se sa o me ko nga wi ni ki e ko si se sweet mo tino na le to i ngai i fa pino o pa o ta va ia ma to a lu ma to finance ni to na do si sala i aso ava pe si a pala i o te por fin a pala i ma to no ma to ofisa mo ko ma to pa ma ai mo ta so fo wi la ko se pen la a i do mo ma to ta si i ma to fitu sai do feeling ava penso su mai lo ko lo fa so anche poi ta no ko nei siamo posso so animo e lì mi mato di o iba lo ficasti con o fa sai do sta vai mo no mo lo la va so nei style e fo mai mania mo di foi va vecta fa tai fo i mole li po tira nei fo i tai ao le tu mo le radio samo ya la tano ya mai lo a va to le molta ma do ta na mo nei fo ya stoffi mo da tu fa tai tele lau te tala mo lau tampo inga Maria la brania sono no famana le tara matai le langa to ora nei tamai many so for me Maria. God bless.
this